vata me kau ti kenda vata mai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema main gai wase yani.
sirangan nambilo sa tatay batsiya. Wakangolei na baka binabinaka, leweni songo sogo kona tua bata. Oloma mai veisi sari vakasuka, suduni wai tutue kami kamida. Saya bakura watuko wakasuka, suduni wai nunungo e Amerika. Maito bole amanda nakena kamida, wakasuka kabakona dauna numba. Saya bakura watuko wakasuka, suduni wai nunungo e Amerika. Maito bole amanda nakena kamida, wakasuka kabakona dauna numba. Wakasuka kabakona dauna numba. Wakasuka kabakona dauna numba. Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai gai waseyani Tawa baka milei na mangosa ni ke muito vaki. Nicoliri no vaka bunga no muanda usarabi. Ngimi ala na
makini serengu ni alimbula tu koe me bakatawa na nomureki aworoki yu ya mendu andu embutombo mode kalumani baru mode nongu tangilo ko ilo ilo ni ilo mai lo masenika no muya lisenga no muya wasana senga kina ni gati robia moleka ngareba ni utongu mokila moleka ngareba ni utongu mokila moleka ngareba ni utongu mokila. Totokna domonotun na matilalawan dua band Sacramento en kabi bin garabo din na radio bulan do patani bulan na turang na marama darbo ken ngonde lewa oni sama cuma en kabi bin garabo din sibina tolu en na ono na miniti en sampati mai bikin tabagi ba ubale en dua tale na kabi ni nondo bitu ranki me atabotu en no bitu na kalo na kabi bin garabo din yo pedelo no pono bin bin garabi to manda na pobo bin kabi una isibuni da kuwa adi ba ikan cuma en kabi rua sangoti moniti kena tu city bukilul likuan naik ke rusang bulu kabani sing ni bulau ke sita enta samba di mai bito mani talikina me ata botika na bitu en kene bagarau na biaka bito to sar punon dindi da beso ni sama cuma kina en ka bina di kuwa ni sambula ni matu bina sang mai anu tagi ni to cuma bito kani en ve punon dindi so oni sama ta cuma kina en ka bina di kuwa ni bulan nonta mai na nonta biti lomani ba ka ni bina ka talanga bi ke buni oni ndo ba tunggu buno lewo merke na bina kena bia sana to sar na kena vitaoni na kena city le levu mai na toka lau kata laki na ra na le ya mai be keta to na zepa kata laki na mai na boli ku di buno levu ngo enta sabi kinta bagi juga na bulu bina ke kena marau na ya kabi ni binga rabi enda indai ya sang talangan nungule tabi kino kemunin nonda oni siama tiku mai na bi mati ni tundu indu eso en nonda pura lebungo anu itagi sakat cuko ni totok cuko na bula rauki na menda rumai siama tale ne kabi binga rabi dai leo cuko nonda vital no ne kabi na binga rabi dai wa ana keni bak raunga lima na kaloko si bitoko bak lele na lima na tina miniti wa ana hele na nonda ngau bata ke Paulang Gereti yan nama ka cuma ina sibna 5 na 10 minit na tomanti ni kina non da pipa ramataki non da tobo gena bossa aba viti ke baka sona tarro chiku sangori sona ipa raumbeka non da puno lama ni bicho ni be baka tarro tukina klana daba vola mai non to bata to bicho ma tukina en live in the Facebook page ka non da mai na ono na kaloko ke ro na vital no tukina bata ke ndona marama lewe na chuko na committee ni ngone bulioti mai Richmondi ya be keto mai na tepa ni tanke bichi na Richmond Methodist High School na tanlo taga chiko ya na vikar to lalau taga chiko membaletan korni buliongo o ya nonra soli na bulioti ya na vikamni to sar oni siamo chiko mai merke oni apulioti mai na non to korni buli mai na lama desan baka turang kantabu na koribuli mai Richmondi ex scholars to doko nda chungo e Amerika na bulungo di kenda chungo mau kalo mbara bilala na mata bin dabu na bugni bital noa na BRSO to ngarabo chungo na committee ninda panga nama chungo na so lilibu na pana numital chumbenga na mbaki ni kornibuli ya na ge panga ramati kenda makina o kalo na on na kalo ko na kabini bi garabati da ke mbale ruo chico na nonda vitalo noa nduanga na nonda tobo ke na posa mai na programa na nonda viti ke ngas nibuli Paulang Gereti ka batalangkina na nonda ngau vata ke kalombara bilala norto mata chuma na bulio chi mai Richmondi na kabidi bingara bini na mena ono na kaloko ke nama ka to mai sibna tolu na tina miniti me bakana kene bagrau
da sana rongo tamanda non te rongo ona bang bulu mantanga bir no kanta era siamo cuma neka ni ku ni sember din rongo tani rongo mai Seattle bulu neka turungayanu so sa teki sabou pagano ni bilang to ni bikem ni kikem don timini wellness program ida ngori tinai serwaya ngon boso lebu ni eBay awanga ngo isai sanda kerila humantanga ni pondun don virtu na geng ni eBay sale bu cuna kena vital no dan kita buso cuna don ngon lagala kami ngo tinai serwaya na numi bici na numi tailebu na numi mbawe brother Pisco Bondreu na geng ni China Railway na CC bago ni binak to ni bikim do na geng ni Pisco bulu binak mesake raniatu mai no sorry Chloe Kotoisuba pasum bulu binak malo na siya machumai aseli suma kanita ni bulu binak salse bago ni binak na bugun nguniti bago dor chugo berto ngoni puli na ngono goti malet ki langi bago mimbi pe mati la non romboso do sambulu binak se bago ni binak pe seni langa kalimbiu bulu binak keneta lasen bulu binak nita den roma kita binak siya machumai tapali Jim Swinga binak sarabale na siya machumai na binak ko klani on ni maro tak bolebu mro sali sota ni watekin maharam na ngani muni na ngono go mai serne Australia bago ni binak to ni kemuni Mrs Nanobo na muni ngande bul Australia na ngono go ba ka ni binaka be kari ndinga una tau bulu binaka na ita itu ati torda ni bulu binaka na leo ni bulu Fiji home care kim do talangan staff ni Kandawu store ndo siama chugo mai Santa Rosa ena kabi nang di kuwa bago ni binaka be fenim biu mai wai na ita ni bulu binaka lela na sobi kim ni turangan marama de rubo kino ne lewa da sana baga nama taman non di rongo ena ya kabi nang di kuwa ena radio Bulando Batang kuwa ana sanga ni napakila yana ngunungo na waitha mana nuclear plant sabana mata Australia na kenangaravi na COP31 esa kalau mana Fiji kia na kena sarabi na Rugby World Cup Vagambautan na Director General ni Pacific Communities na SPC ko Dr. Stuart Minchin na kena may soba na waitha ni nuclear may na Fukushima power plant ka tigo may chavani senga ni ka menda tanga yakin na enanguna legale Kongo na na Pasifika ena senga ni napakila na kena ribu enangunungo tukuna ko Dr. Minchin niongo vagabu mai na yao ni bonua soba kina na waitha ongo ka baga kina na ilaula koni uwa ena wasawasa tukuna ko Dr. Minchin na rawa ni nandikebo irna scientist mai kia na waitha ka baga sabasaba tagi uti ongo ia erara ni scientist nga ni bunua kana waidhur na daga ongo kene balembale ni ndana senga ni bagambuta baga rawa na ibaga sala esulia mai na scientist mai na bunua ya kandina nga ni rasan dikebo uti kuria ni waidhaungo enangai tarana Pasifika ena be mbaki katumai ena ngonongo esana ngandre bana nonda tarada ke nonda Pasifika ena bakasa ni scientist merawa ni rayanraba nonda wasawasa eka ni bagandike baba binaka na be muataki ke na ba tulowa binaka daki ia endondunu telenga meranuita kana tamata bagandindike waya tukuna ni sakena ngonongo mena tukuni kina matini tuko chavani mena vai labota kana kena ngarabi na daga kongo ena nonda banga takana nonda ndundunu menda bagarita ka kina nonda kunru salabata mai kina nonda itabi bimbi ni nonda marui na tigo binaka kina marui ni lawa ni nonda banua elabita tak mengona minister botawa ni bekana nonda banua keina duru banua ko filimoni evosrongo ena nonda sabana mata na matambosi ni Pacific Conference of Churches kina songo ni Alliance for Future Generations merono wadora indona reli ni mataka merono barita kina nonda senga ni ndobata na kandusimaka na inakini chabani me mai soba na wainduka mai na Fukushima nuclear power plant ena loma ni wasa Pasifika esa nuinde ni minister ni rakibe sau mai Australia ko Chris Brown ni narawata na Pasifika na beka engan reba kebaka ena ngarab mai Australia na mbosi ni COP31
ena ronondolu rusanga bulu kaono e ka ko ena vakasa mani burubura ena tiku ena Pasifika nirna bulitak namandingi melabeta tak na veka ni Pasifika ena ndola nileni mbose ke burubura ia e ka ko Chris Brown na minister ni rakibe sau nirto sathingoma na veka esa reda romai na International Atomic Energy Agency ena kena kuni kana tango makini milioni na tani na waida ngarabi mai na vale ni nuclear mai chabani e kana minister ni rasabe busakitiko keira na minister ni raki mena vienu yanu ena nonda Pasifika kasakilati na be sanga mena be matin tu lalai esa toko na talitunga na Prime Minister City beni rambuka na bawa tulewane chapani me vangalalataka na wai kiwasa e kau koe ni matanitu ko Albanese Australia en doka baga titumbu na baga dina ni baga dindike me bakanga na kenan dokai na nonda rai na be matanitu taleso ena yanu ena Pasifika na be saunin raki sa baga yado kambimbiti ko gena nonda bure ni wai na bore ni wai kene wili e baga matatataka ungona ngona ni bibusaki ni be saunin raki kena be tango makini wai kabadore and Rotary Pacific Water for Life Foundation suba na matagani kwa pambimbitang na Minister ni Public Works Ro Felipe Tuisawau ni kenaba yang ataki na wai sabsaba engan rebi me pa binakataki na kenaba lega tabulo ni kinanawai kenabe saunin raki enduna ka e boy imboliti ko enangonongo na bibusaki ngo e mbaleta na tango makini wai me bakati viti ka sai koya me bande taka kabarutaka na yala ne viti me ba tora de taka na betango makini wai ke na ba tora de taki tundi na inakile buni bebo saki wai me na to yebu taki na bunwa e rawa ni bebo saki ba tutu en ke na ba matu taki ka ba mama taki na rebu ni be sonin raki en wai esa dingo mana minister ba tawo ni tambana ni mbula filimoni bosrongo na tuku ni sana raw be kenda na lewi viti mendana to mana tunga na bengarabi ni tambana ni mbula kanina senga nindu na ba mbesi en ngarabi mai beira na nasi raw la kisota ke na nasi na minister ba tawa ke na buni bolo tunde Dr. James Fong membala tani tuku e adingomi ya na buku ni kawai mai beira na songo ni nasi na nonda banua na songo ni nasi ena nonda buno esa kadiba me boga dingui mai na nona tutu boga buni bolo tunde ko Dr. James Fong na Chief Nurse ko Colin Wilson ke na HR Director ko Joe Fuata atiko talenga na tubutu ni boga besi na lebuni nasi rasa kere boga dingu tiko na kenra isau ke na be katali so mengarabi ena tambana nimbula tuko no go bosorongo ni andu na be talano kaukawa e mai boy dori ka mai talo dagi toko kina na bika erangangan retu mai kina ena be yembaki sawoti Ramai mbos na liu ni Melanesian Spearhead Group mai Port Vila meralaki be busakitaka na bika esa tarati kuna nonta Pasifika na ngonongo ni oti na nonra kinda baki na Convention Center na Prime Minister na nonda Vanua na Yatu Solomoni Vanuatu Papua New Guinea era mai bareta kan nonra tuku ena beka sotabatiku na nonda Pasifika ni solitiku ni tuku ni viti e kana Prime Minister City beni rumbuka ni boedoritiku na mbosongo ena ndona ngauna ena numatiku na matentu baka Melanesia ni mbimbi na be matentu lilibu me baka ni rebe CCB ko de mai China kemerke kena be baga era rataki ena loma ni nonda Pasifika erto watiko telenga ena liu ni Pasifika ena ndolabi ni baga numi ni MSG Secretariat na lima ni bono numi ngo matataka na leo ni MSG ka deuti ni kabitu ni Melanesian Arts and Cultural Festival era mai dera ka telenga na mataka ni ko na liu ni bi matenitu na nonra ndui ibaga numi ela ki sikopa na pali ni bolo liu ni tambada ni visa na buni bolo tunde ni be kana nonda Vanua ke na duru Vanua ko Mason Smith kala ki sutapa na komisna batawa ni tambada ni visa ko Juki Fong Chiu keira na ibolisi ta ke ni tambada ni visa e ba bina kata ko Smith na taka era sangara batigo na tambada kasabandi tekira ni satu borau na ministry mena toko na non rabe ngarabi e ba bina kata na komisna batawa Juki Fong Chiu na non rabe sikoyani na buni bola tunde
O na nonda I rongo ningito. E saduru tale mai dura company liu na nonda bono na Fiji Care na vito ko ni kina Fiji Television Limited na kena kamburaki live na sota liu ni Rugby World Cup ni ronondolu urus ngabulu katulu. Erto barita kana vito ko ni bagita mera kina rugby na nonda bono ke na tumbu ni rugby na nonda bono na nonda to sabito ko ni kina Fiji nruane ambakingo kaba kina nonda to samba di vito ko ni talemgo kina Fiji TV mera oninda na mai saraba na sarangito na bali na loma ni nonda bibali na Rugby World Cup kartu sabanu nui ninda na marutaka na Fiji Care e sai kali mani kamba ni mendondo linga kena saravi na Rugby World Cup kasaba vena na Fiji Television Limited na nonda to sakala mengo na Fiji Care na Rugby World Cup ngo e sana kene katini ni ngona me vaidorikina ka kene karuni ngona me ngarabi kina mai baranisi ni utene kena vaidori mai kia e na ronondolu kabitu. Esa na rei rauna sianga tale ni na bangitori ruana nonda leo ni timi nutaki ni Fiji Water Flying Fijians na sota ke Englandi na mua ni madongo e varitaka na nonda ndoni biba tabulidi ni dinanga ni rausa mbula binaka ka rausa tere ni talitigo na timi ia e rei rausa na bagadungu itali tokomanda ane ututi ni gitu bakatakata ke Englandi ni sembara na World Cup. Na nonda andoni bibo tabulidi ni timi ni Sevens Bengolins e sabangrati ko nandong gito mekenandau ena yatuiliu ena trials kapaidori ena HFC Bank Stadium ena noa e kaya ni kaya boride ko me bangangado taki na nonda yatuiliu ke na outside backs me rawa ni vengati kira na isa sati ko rawa. E sababaro tungo na South Pacific Boxing Promotion merto na didibaka na programa ni bibadu e na okotoba ero na sota tiko e na main bout ko James Singh ke na nonda dorubo mai Australia ko puna rasaumbale e sa suleta letunga na bibondonu na matambos ni bibadu e na nonda banua na Boxing Commission of Fiji me vaedori na programa ni bibadungo. E sama ilaweta na Kornibuli Subagrema na idodobi ni sota ni Punjas Digital Secondary School Netball na final live na noa. Ongo ni rto mai bagadarada na norto ganga kede na bei grades ni Secondary School Netball na nonda banua. Na Kornibuli mai na sesengo e sabandini din ta ni sairando na Kornibuli mengaro ni na buturara ni netball na secondary na nonda banua. Erto mainganga na nonda timi ni Digital Fiji Beach Football na sota ni OFC Nations Cup mai Tahiti. Erto mainganga na timi ni Viti Veitonga na kai rusnga bulukan dua ke tolu. Bagasaki disarti ko na nonrong gitu ko Tivita Warani Balu ke Bruce Hughes. Fiji starting to assert themselves early and there's the finish with a chance to score his first of the tournament. Fiji really taking charge now to make it 7-0. Martina Singa now. Warren Ivalu again. And a great strike from Warren Ivalu. And To'u with a fantastic drive. Surging away. Links up beautifully there. Stay tuned here. And a great strike easily by Martina Singa, who surges forward. And there we have it. It took a deflection. And a chance now for Fiji, and they tuck it away. And there's another one for... Nangito tarabana ibiti ro na soto tigo ke na timini Tahiti e na rona kalogo e na kabini mataka warong buka na ikarusanga ulu kalimani singa e na rauni uni na saraba nangito ngori e na Fijuan. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani.
Bila sabu lebu ramode cukup bakatana bimbong ini dua ali boy rusubul kapana beniti me pasa katalangan kaloko en radio bulan do bata nda bodu binang da sarong do cina rongo nda sana tosar cukup ko malo ndo program ru cukup ndo bitan lo neka binang ko ko saboretaka ndo programu yan nonda itobo gena bossa na non dobiti che Paolo Ngheretti ane sib na 5 e 10 meniti sim talangan na ono na 10 meniti ndar bitan lo cugo ki kalom bara bilala ana mata main kornibuli main sana boturang kendabu kornibuli lotu mai Richmondi na buguni kena babaro te cugo ya na to na numu bata cugo na bitu sabul lembaki na vingar boli na kornibuli pina kongo ver na so bou ni asan waktu orang kendabu kata lagi ni bir na bulioti karena pana maci kuno songo ngi pa mata ta kami bikin do kalo bara bilalo ni rubitan lo neka bi rabi ni time aro talangan yon rongot so ya na rongo me pal di songo en ndo ngun lekala kami ngon sib na pa na ru sang bulan miniti na bitu tu to sara oni ba ko tu chukumai ken bunga tale na be tala noa en ndo bitan lo tukina en be ya kabi to sara en radio bulan do bateu pe dila no bono menindo bi rabi na bali bono bisa chukumai en kabi na ni ko sengan dina ni karo rawan da kaka waka kekiba ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ya ketuna kende to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinbulu makau we kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren na to beto seki erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto taladayani na nomni boli rawa sara Witartar ngayani ang taliboni diwan 21-2 Saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21-2 Saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda biti ke ngasini buli Paolo Ngheretti rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka be kemudo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karikua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gay baka loka tabi yoke kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo dundo limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nakamasara madami huli kinanto na life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinangayaw sa nagkakil nito tayo katil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi ngaya kinamagal siya ngaya sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangamay. So ang taliwara ka tala tundawara ko. Kuwertongko. O sa halawag din, o kami binaktak. Nagkampanya binakang ko na Heritage Clinic. Ngayon na binakasarang nga. Sa katalinto na kaya, makataratuto na kaya na. Baka na kaya na pipawag dito ta. Kami sa umi, nakilaw kaya na tumir na baka. Isang tubig kaya na ilabol liwaya. Minta sa mo kinakisi, naman ni marong kinengo na mojuri, palimbula. Kakibay, kabal, takawado na insuong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga, so mo na-claim na luwa manirusang bulka ba na ewa. Kaya sa ruwa na ang baki o tinapol, singgaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati siya nga. Raw-raw sar na baka lew fo mo na telefoni.
Teks mai kina was seva walu bandua tolu walu lima ena kena itu materi lain. Isa, beda kan bega bota mana kango. Nada baya? O sabi laki bakal fom ni daga yo senga ni kila na me kaba. Ole man lang kata lang yo senga tu ni kila na kisida ba na sotaba. Kuni lang enda ubi tolo te kisaranga no bika kitengore ne radio Bulan 2 bata. Oi na program daba. Mai na be longan dio. Rangu de lima na kloko na be ka bi bo rumbu ka be kemdo California. Tini krone single buni bo rumbu be kemdo viti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endona caregiving agency ni ngoni toke and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rotolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingaravikina o Mama Kalbesi Voselangi. Radio Bulan 2 bata San Francisco. Bikoti Kenda bata mai. Binatang cuna bitokan na kami bin karabin din tayo. Boy tini kawal miniti me bana kaloko. Mataw sa uci roto to kana singa baka Rowai. Baka Rowai yung ulit yan ni Los Angeles dogan na songkulele baka Dorkina. Uge kita dal sanggir may biya wendon na wekang gundrendre sarbay dalam sana ba urang-ora. Kira may vital no chico watiki tinay si Rowai. Abang rita ka chumay hey. Kime bibits kime sa baka tor chuko induan na ngonsal kime mirawi labu chuki nonggo ya na eBay. Au basarin go ko na eBay don tamani company lebu buru-buru rene bolta kina na ya au ba madal sar chuko ba au ba go ko raw mendangan indua dua mendangan itu tun sini kau sama kawai o baka bo wianga o sainta ka binaka o tambaka o mbita ke abulia mai na $9 o ron imbita ta ke na tini $5 na mas nga nandu na kets ta ka bulia we na eBay yan na vital no ba torbi ko amani pa ri autun na maramo no sapa matal ta kasar chubi ko sapa matal chumo ko yongo me bidangan nan $9 iyo o sapa ron ngodo tu me bango oh pasar ngobi ko yo sa lebu su kana kirbital no ba bina kan lebu talanga sarrawi la bo bina sartunga kinna yo na which is very good ni o kenda todo kanta fangari labu tu na buro-burongo ko nga ndambulu tu kinna o sapa matal chubi na marabni rango umbita nga balelengo iyo na balelenga sa ala ko mai so sa tu riundulu sartunga wala kan fishing an don mado ke totolo sar ya Aku kira itu cuma Fiji Sun, ubah uli cuma Fiji Sun online arto mbadi imbita tunga enduan ngana itu weekend teman tanggang karo ni eno buku ni wika saya tu minggu, belajar tu dari na scam, na kena make tagi tu mai matanda, sapa tu nyo sarabed, kilana tapa, raw sarga di na tadur kina, keba kau napa muria. Na vika todo ko daga kina na rawi labo na ngau nei liu ni udo butanga ya nduanga ko na pyramid ko sange me na kena kama mai baka saranga na vinga sau oh kila na tabo mbita ngango valelenga sa chini kendo nondolo taranga uchinga kla au toma na chuka na bibara mate gitu ngango weekend na ekabi vinga vinga kila na ka todo ko da kaba kiba kamantanga ona reda na bi kambani lille bura tungo emerke ke na bi se burubura ko la kuduruma trial and error na ilulu ni Microsoft ko mantanga ndona ngona sabe ngona ngai tiga buki na be bultak ngai singindo be bulia men tiga bunga men ngarachi sanga men billion na ka be barita kango na katodo ko rawati buru-burungo ene singin raw baka bosar aken dona legitimate lottery buru-bura baka daga tungo na tets lotonda wi matangali ko bangango bita sanga bula million kenta sakila sa approve ta kana matin tu lebo Amerika ba tu vai ya Kongo nduana kai lako ngamai overnight au singkango rongo dia usar wabina kau singkango ni lasta ki seta pa lebo sa rakune chukin non recent ya entonto mena chunga ki non da kawai na bingona ni orele subanga na bi matangali ngoni sal ni rawilabo en atemma kitukin oya mutuk na pondon don kemuni ko matanga ko na pyramid ko zawiri ke Amerika me azo me nangonongo elele wese baka taronga tunga vira ko rabaga durumiri lo mana non relabo eso e undolu so en rawe
Kay totoo ba tasar nga, kinakamangama ipa bakando na lolongang ngasaw. Sa enda sa wake dengan go, dur ng dalingan tanda sa wake sar nga go. Ilebur sa tunay ko may biyaw, sa kuya, andon na ta video sa dawir tal tsunga pagkita kimay, andon na kena offer sa $1 sa harus may lautoka. Kaya kilala tab, nomu ilabo, enom. How you invest, enom. Ya, ko nga ya, ndakuni mau, ko talaga mo na leche ko may kinay. Lebur tu namay, lebur sa pagkita may biyaw. Ko talaga ba katunga ya, na nakutenin doy lo mananggelay banggo. Ya, mau tu ni kemuni, o sember turun dona kenan jin ngonong go na kangurong wata. Kau satu guni may biyaw, nilele busar rabiso muchukina so sartur sartunga nundolu. Ya, nakanga utuguna. Au follow up tag nga na vikar to pagkita o yan na Fiji Sun and non to na newspaper na Fiji Sun mentang pati nganggar road ni o yan ngonong go kabila kana bangrela na hustle to data kabendeli buru-buru go ke rawata ki no mila legitimately, why not go for it ya nanda kuni baka sama keda somo na zakaba mona pa hindi ke manda bo binaka kunindo sa tuna ay may donon dolong bitang ike wacha nang ngonang gali talaki nang open bilte ko areta ko taka binaka na mo homework pang baka reta baka malua reta manda mesa roll baka binaka kendo sa tuna ay may sila manda may nomilabo mo lagi lamo kla yung ke imbita ni kino skila ni na list sar ngamay ini nakatudo ko mo re juga na history nakasaya doche me ke baka binaka legitimate then go for it kau bareta kai o singkango ni ta ya mentang ganga ro ital nga enan dua na sana ya no vital lo ni eBay lilo bikim Amerika sangir tek chukmai na eBay apa na eBay ni Amerika ke baka o be vital lo na eBay mai bici yan sa usar ate ko bunga ni Amerika na baka sama ya na buli-buli taki ya na ringan di radio bulan 2 bata sali besar juga na baka taruh lagu cuma na kabina ni kuwa na bitan na singa saho che sarang na eBay apa ko na eBay sing kawalan ngo na eBay siya kama kawsar ya na ken ngoni salah sali rawo chikini la mai bici santa po bibina ka juga na buku di buke so na bekanta sarra baka dor chiko so sarra dur juga ni kina ndolo chuku bekana kindua ken opus mai lutoka urongo da chuku na ken vital noa ya ngono go lebur satu guna go racing legit so itu guna legit do satara ken labo well then good ya lebih pakar ramata kina lagu tungayani sambil kita tunga newspaper dike apa binaka lebu tal tunga online scam ya tu non do buru-buru ngono go yo ko sabaritak no labo no mundundonu ke no mundingi bo binaka ta chuku na bitokani ya na kam ni bingra bintai radio bulan 2 bata Bakan ini binaka be mala lang besi, bakan ini binaka talaga be di lady di may moraga na itaw kini kanji, bakan talaga kini naita bel andi, naita kongo pun taga juga na papakete kanji, era maroro juga may moraga. Rombulan na marama naita di, bakan talaga kini be naita bel and Sunset District na kayo binaka kuwa. May buwaki man na ito yasawa ang bulo binaka tayo rapa gen namun ni Mato Vale, be Lolo Patrick Paulo Farsico Kimboro. Dos bulu benaka my big bro eliti tamay mbeka nito melebu na tenderloin bulu benaka watalang kina be naita flow tamay latu ini bulu benaka na siya mo may naita flow baka ni benaka tu ini bikemuni na kun namuning garab tayo toka ena ka benaka ko bulu benaka falena takaya walambati baka ni benaka talanga be orto na mati lawa ni berto na gangs may na Zion Shopping Center na kabdi bing karabin nita falena baka ni benaka ukila talanga ni kemdo talanga konto sa lewe na chuk na eBay baka talang kino be nunggu tahu suli na buku di nonra kila baka chuk na roti kana benaka na yakabdi bing karabin nita na radio bulan 2 wata nuita kini totoko chiko na nonda to vitokani na kabdi bing karabin nita ale besar vital no chiko bikito sa wanga buka bo bikito membenga dona kena kabo rasar ngai ele besar chuki na vital no herto na buno bekani manda ya tulau gerto na tukangu na mbungu membenga ya samber todo kaya mana tulau sabaka teman tengah bikito no wanga buka bo ni Fiji Airways oya na island of Mbenga Ngona tangini delay ya topa bulu benaka Louis Dexter koroi tui da kau mai serne mo Australia kebini na turanga marama esa na nugu tutumbu mbu mai Mbenga mumbula na kena bi korto da sarra ni bulu benaka na
Sema chukuma ikina Sebu
Lean back, come on. Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Sabi
seni rosi matamu talamani Revi ko enna reia kabi Isandalu mani osa mayali Daniela Mabi kirto nan rondo lang kina utusolo weekend na kabde bing grabe na radio Bulan 2 Bata San Francisco dilo benaga tun na singa atega women romu tu baga malu anti mata di singa weketo e malolo ndaku malolo ena kabi na ni kuwa sibina ba ena ono na miniti ngon saranga ngondo na tayam belebo bo dertu na ta korturanga lebe suba oyan ndo na protest enda sa kilabi na chiko oyan ken sa tega women mai sopa na wasa ba Pasifiko na mbenu ni nuclear main ken pulau lebu mai Fukushima lebu sa kila baga chiko dona chante baga duru chiko ngono go Japan take your money take your waste we don't need it let us protect our children and protect our ocean. To the Bangona Fiji village, these were the chants of hundreds of protesters that gathered to protest against the Fukushima treated nuclear wastewater dumping while marching from the flea market to Albert Park and Ngona Sarango Tuni. Lele Usara era sa machi chico en ngonongo kasa tegabu me vakilai chico ber na piluta ki ngonongo orto mandanga na matin tutoba tarto sandu indu chico na natura ina bugri bakasa mongo ni sa baga yota ka tunango ni turanga na prime minister tukuna chico din bugi ni prime minister Professor Biman Prasad ndondo no menda reta sar chico baga matua na non rasa takit da chunga me na wasa baga Pasifika orto na daba erna bi matin tulele boram bul nuclear chungo na do burabura ndo sarang gobira o chapani au gitu baka sama taka au rinterita na bi ka lele bo sabaga rita ka chungo baka di tal James Bagwan ke bakar to kila ni binaka sa trita nga sa binaka yun do na tamani wasa lebo ya wabu ki di chapani tu ya nagurai taba singin raw nirto sobato nga kine awai ata bertuko tu cuma ikin na Pasifika. Ni baka to takin na erangi na atomic bomb na bika to ba ay may orto may paranise. Orto may bato tak na mururo otol na bita nambag sahut. Ata bertu sindri da ka bangaki na may na non rabonu ay erangi may da ka bochigo weekend to baleta makani wasa lebu si tabon beka bibin rendre to na non da baka samanta ka to na baka bital noya na ekabri bin karabi dintai ke bako na redo chico ele busar na bika sabu edur chingo rasabi tan lo takatungo na bete dake siang mata nindo nangono me trickle sum me na bital no me baka ndo baka edur chico na impact assessment environmental impact assessment me la ko sum mata mai bi kendel no bi ko ngoni sara and the vital no tagman tan ke baka yota go out of the blue nga lebu tuguna sa baga yota kan matin tu na bugu bital noa sa baga dur chicken ngono go sa baga dur chicken na machi lele busar tuguna se kan bekan intana ga iba kilango na ken rebu mai na ngona mai muri na ngona sartu baga ding tal banga ni kino na bilu tagi chicken ngono go doni tuku abi ke mun be kan lamani ke baka ni be kilana rebu ni bika ni rangi baka nuclear ke baka ona la ko ngana Google sanga mo sarapa man so ne lalo membaleta ndo na nuclear plant mai Chernobyl en edo me nangonongo na city lewu ya se vakile itunga kinango se lala sartunga sa vikau na city sanga mo sarapa man ndo na ken documentary
o ia na kena kathambote o ia na plant ni nuclear level ia mai Chernobyl mai dona puno mai Ukraine dake ai ona sarapa ona ngai kila na tabo na bunar to bachi kina gorto siang to kaku nimbite kendi na ngani sa treat tagi ochi tu na nuclear waste ngo to lakangal to limbite na Pacific apa kami to buli tagi juga kento na Pacific ana nungurai na buku di baka samayak sar lobbying kino ir na toke dake lebar tuku nera ni lako mekina so na baka sama ni lako mekina so na ilabo na kabaya semer ni dosar na ken matat sar na buku di baka sama tuku na ya na kango bari taka chuko why they have to bring it to the Pacific ni test lagi na norto don nuclear bomb na kato doko baya mai sere kito doko chuko and we atolls and Pacific ngona murro atol bito talen a chain of atolls ya mai baga durchiki no ya na baga topo taki ni rangi lile bungo ndo talengo sa tu na Pacific orto na kanta mi chapani sa ndo kulile katak sa ke to treat ta binaka ya sali sobanga ya di me mbulu tu ya di na waso sa Pacific en le sunga virto na to emperor gerto na bilutaki me tu kuninga virto na sabe singrani kendo sa kilani binaka ya na sabe ndo sinrani dom bitangani kin nom do wasa-wasa na wasa-wasa pagkacapan mundong kay deal tagatuyan yan vital no sa ado juga na ngaunonggo kabagari tagatsungan na nonda prime minister din ni leusar chukin na norto vital no norto caucus mandanga o sa bagari tagatsuko norto mandanga na bilu tagi chuko le borto sabin desar chunga na bugudi bakasama to vital no chukin na kabdi bin grabdinta iya yan vital no member leti chabani retura maramba bagro roko na nonda pura-pura ya kilanga so kan raw talanga din na kila talanga kin lenga veo nunguno numa to sabi talon sarme bango kito sa trita ko chingo me bakangan to binjinjinat sana biuto mantanga ni kere sana bangango ye leli no to wasa merto mbita ni kina ya na o sabore ta ko na bitalon gor sabi talon akin na bete daki abgador chikina gonto na tayambe kana ya to sar chugani merto na lei merna lei bagare ta chugani wana matin tu bilu ta chingo ni kenda na liu ni bunua kenda sa wosa mai na bakangatak enda bakangatak na nonda buno mata nonda ngele sendo matila kono wai tu lebo tungori sera bakangatak nga oira na bi matin tu lebo ko bakatune bakatun na bullying tactic bakaturi chugan ngonongo ya santa po bina kachiku santa pa muri tu matanga di pa malua na bital no en ngono sarangango bak sobari taka bakadur chingo en dona tayam belebu en korturanga lebu suba en buku di bakari tagi kunru en ken sengan nindu bata ele lebu sarna leuni bonua en non de bonua lomani oviti en buku non tu sama sobati ko benu baga nuclear orto na wekanda mai chabani en ngona sarangango orto na geng main land of the rising sun arto sa kota sarchunga main gorto na yarangi baka nuclear kena benu andini sa baka sobata giochi arto bagare tak do kulang tak sana sobat mendengai ni bekem do gai warra katu se zaban na kena ribu-ribu kena ribu-ribu ngauna reza na ngauna mai test tagi chuki no arto na bi matanggali nga sa ukuro lilibu en mururu otole sa pare low racer nga na ingoli na kaba po matian lasi na kabi katodo ko ay ya ko so baritaka ya sa lewa chuk ni matin tu en ngonongo tage wahara ka tumanda na bikair na bagarita non taturang na prime minister kerto na bilu tagi chiko en buku ni beka sa ya do chiko en waso ba Pasifika en ngau na sarang gore di bulon do bata sibina pa ina tinika tol na miniti na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka be kemudo mai biti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Dan rembeka nangola ni kibal ni lote na buku ni oso pakadadaka sen drakin-drakin tembeka na itos-tos nimbula kuo nilenga sinui gawa-gawa nana maki mai kena programu warau taki
mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Endona mate kuniti wale be kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ndua mana be yatini corona leni bunua mana wasa Pasifika America ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli budaki na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni nada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa te kontiko. Me bakani sena soti ni kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani ke binambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. Ei, nada be kumarota katiku. Senga, esan dondina na marau kena boga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o ni lavun reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu mantanga na mundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Turang kena marama darbu kena kone lewa sa sibi kena rapa ane tinika ona meniti nama kacukumai nonde rongo me polni songo ene kabi bing karabat ende naita Andi Bel Andi nimbula bena kemuni bina sa boleh menbito kandi dan nomor di sama tok mai en City Lewo San Francisco na kandi setu lebu dasar tu kana ngonong ko memoraga wata lang kini bimala lang besi ratu mo se bola mumbula na sa boleh ratu na sama cukumai mai Ronald Park Mbeka na puno ni ndobat cuma kina na kabina ni ko dile di Louis Dexter koroi tu da kau kemini tu tak sar na biokani na radio bulon dobat halo benakan doanga na like ge share tak tuen au sana suri certu sar manda na mati lawa angorton Fijian Teachers Association choir sabilu taikina ndoro tukang guar masih tamani sau orto golden hits nunum tal tungan ikino lati latan tapeta si anawang geliba na kab di bingara vintai andi bolesu tunangau na ndo mandana kamakau weekend na radio bulon dobata. Senga
Sanangai o tinai walu Ani muna na dawa salomamu Ni wakaya mo araki au Ni o tinai walu Samani totolo ya timuna na lomamu Kawakabuna na nomo veidamu Mai no uale ani muna na yahamu Isalei oilei, oilei oiau Mate wale ni unanuma Tiko tale o koya ko bauda Sanangai o tinai walu Awana numatu Nindaruna wakamau Nakena sewa ni saru itoto Na lomamu Kekonia waraki au Me adoba ni o tinai walu Kena sewa na no mundondo Saru itotolo Domo na tuna o warola kaki Ni o tinai walu ko vila iwi Ko atauri wale moi sama ni kaki Sekonia besetaki au Rekona reki kapiko magau Wau di batanga mendua Lavura non daru taurua Isalei oilei Nana una talei Samode isa samode leimonei Sekonia peseta kiau Dekona reki katiko marau Pau di batanga mendua Na ura non daru taurua Isalei oilei Nana una talei Samode isa samode leigonei Samode isa samode leimonei Samode isa samode leimonei Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura Sema mai ngai wase yani
Turang kena marama taru kino ngone leo turang aweka waya ambuli ratu weekend lebo erandi butu lebo sarna kana ka binakan di bingkara bintai na langi-langi album mo ya ela pati mekin no ya na sero ya na ka di bingkara bintai radio bulun dobat bi mama weekend na vana kelongko na ka di bingkara bintai sabina ka gon na non dai rongo mai valni songo na rongo mai valni songo kena matai ya na singa kite lebu lelebu sar look forward to kina non rangole ani mai Hawaii nenon lebu mai Hawaii na bogador kino ya na singa kite lebu anda sarang oto chiko na tiga buta chiko na singa bogarumbuka na matai ni singa ni September ronondo luru singa bulu katolu na vitu na keloko na mbongi na nono to mbose doko bata baga mbaki na annual general meeting na bogador chiko na HRI conference room Laie shopping center 5552 saiba Kamehameha Highway o ya mai Laie ka keni kerua na kerua ni singa o ya na songo lebu saranga na singa kite lebu kadori kino ya na soli na tini kina vana keloko kokolio se na kekela park 5572 saiba Kamehameha Highway au ula na pagadur tal chunga na kena banquet na kabi ono kina tini kandua na keloko Honolulu Suite second floor Tapa Towers na Hilton Hawaiian Village Waikiki tau ya andonan raunan dola na tikite ni banquet ya na Singapore Wai na Singapore pagadur tal chunga kino ya na lutu doko bata lutu ni pagadur binaka na Kahuku United Methodist Church 5 baba ziwa Kamehameha Highway Kahuku mai na rua na keloko ene kavi na bogador chukina oya na iya na lutu di bawa binaka oya na singa kite lebu tu dengan marama doru kino man leo sa Andreu tu na kena lemba zula batu na kena chamba rere binaka na ngono ngo saran bosi bata tu iran na be ya chiku ragi bogo turanga lo mana sana bogo turanga na bonua ndui siama kina orto na nonta mai Santa Rosa bakata lai kina mai Sacramento and people no India so na Bay Area and kabri pingara pintai rasa baka rotu and buku ni songoya na singa kete lebu and matai kerua kene ketul ni singa ni bula sarangan ta pakana mat chikinongo singa boro ital ngango na keruni tukutuku orto mbito pata chukindona Island Night orto na Bay Area OGs na glamorous Vitulima Island Night hoya na singa boro wai na kerusa luka ono singa boro sarangan ni okosita tau ya andonan raunan dola andon tikite urongodanga ni sa bobola kasara ni ot talmenga na tikite na bugu di songo na Friedman Event Center na pa ono bitu ono Myatt Avenue o ya me Santa Rosa California 555 Island menu dina abata lang kina na kina drinks live entertainment DJ and so much more kipakau ni Vitartar dono muni tikite Vitartar sarra baga tolo we meroni bola namba ni telefoni 125 872 ono diwa saiba ate tatabu ono 5 saiba vitubitundua saiba ruan 2 saiba ke laisane ken rembukan diwan 2 ba vitu saiba 5 vanan rau turangan marama terbuki no lewa ya vita na tukutuku ya tu bikanta na kabri bingara bintai en radio bulan 2 bata San Francisco sababu binata itu na bitokani donango lega mingo en dan 2 bata bat ke Paulan Geretti o ya en no programu baka madawa ya ser mantanga tarabongo awang bulu chukini kide berto mati lawa nei tiki ko bulata ho na balebu tabale sema chukumai non te puno lama ni bichi no puno ni sa laki smile tal to maikina na ka bilang ku apa bilang tu balebu no bitokani ken arto to sar no mob squad mai valeo bakata laki ni Sacramento Santa Rosa bobo bilang kata kin non ramai ready juga tabale ngungo non ramai cukup bagala kan puno lebu merke Aran bulan benaka, arlius tali juga ni bici. Har juga tal mekina nungo fals
Malo bagale bo bang kai na bale bo na vise ma ji kuma ya na kabri bin garab din ki kemni to sar na bio kan kila na tab sa to sar chuko to tolo na wili se na followers radio Bulan do bata unuita ka ni do talitaka na veka to sar do biu ta chuka na Facebook page wakata lang kina na kina do live chuka ni non da programo mai na moni kina baga rombuka alo bena ka bio kan lomani ngandre bi me baga tumbur me lebu me rombota non da bura oya na radio Bulan do bata duanga na kena like gai wasea non to bito kani sia ta kamanda bagan dua bagan rua so na kamu ni rasa na gai sia mai kina bagan dua oni sa kinta bai ke baka oni sa sia machu mai na kabina ni ko na sia buni ngauna en radio Bulan do bata do mana sia rebi kenta ngona Paradise Roots so ra baka taru juga ngauna ngo ena buku ni so na kaya to so sa ngole sembera cumbengan ni lesuman serenggo mena nomuni kemuni oni vili ni uchiko Oni baka nanu baka yao chiko na kabi na kuwa ya longu lesu mai seto zogoto Sangole kanisa no mwina kimo ko baby ya na mara baka mama su rei kombu na lo Lungu di batu motor boleka kuani wakia awak teronga seda bumeka nombu inaki mota tanbe ya wasana ngone
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Ang
Pina sa wala utura kena maramo terbo kena ngolele onaita peniseniasi weekend pada kora uturanga bandra ngau mai lomai witi kerto na mata ser rongo o ya na muinga utrio na ya kabi de rawi ndai ni na idam bekali ya na tar to bata rongo chunga turanga naita weekend di boto weekend 10 miniti me lima na kaloko si bisa tal chunga na lima na 10 miniti non do vital no wat ke na we kanda non dangas ni buli ni bonsa ke ni tombo mo biti o ya o Paulangiretti bide be sono monitarro se sombe kara kawa rongo do tumbeka o ngandrea pa mo kila se ambeka ni usia kila bina kasara raun na bola mai endana kai mai bitarro ngita kachiko we kwana nonta ngas nibuli Paulangiretti na kai bina kadikua e o pedela no bono monindo ni bingarabi sa bo bina tai chuna bitokani na kai bina kadinai dra kana nonta do maro taka non rando rawaka non rasa sangat chigo na wekanda era barita chigo ni sabi na kata mer kena boso bosto ki baba laingo mer move on to greener pastures so ar chumai bichi ar sabi ang ngole chigo baba langi nta bo bibina kata son sasangar do sasangat tukin son wekanda ya ndona italo ro bina sar ndona urida to kena pola mata sono kanda rangole na hukuni takatakan nekke
rambita pata juga na matin tuli taka na nduana slaughterhouse mai Australia sali bulia sar nona lori nona farm apa bina taka sar vita na sasanga bina kar sabaka dorta ko herna kanda andira ka di ndotal na sana lebur le siang ambeka ni le tosu bina kasara le lebu na pimpo suraki le poka turtunga na ibola mata kongo e tu bina katuno na matu vale bici atau ngai sada dua sali pango sali tos sarbaya ya na kira buru-buru ko lebu na kaya tu tukina anda do bo bina katakan na raki mandanga ni sasang na kau be barita ka chungo sa okositongo lele besar do baka taruh cuma main Facebook page ni Radio Bulan Dobata na buku ni kita untuk boleh ngamen ngono ni green card ngono mantangan ko again don kada bata betul me Amerika satu ni sar cunga di pantun reta nangoni salah raw telang orang ni sangaki na mola ko me Amerika o lako sarangamai o samai permanent resident se o mai PR se do etana tu na green card lele besar na wekanda nda sa matalau nda kai lakuan indona songko satu ngo ndona turangan ita tonggor redi ko se turangan ngoni saranga angor green card ma uba terong siang ure tanga u apply ta tu weekend tal sala ko mai au ndo wango na mate mandangani kalau weekend na juga mai wici contoh au sabi tutunga lo kan Amerika ya Amerika siang nindo biki mai minggu lewa ke baka ngopela ko mai Amerika yo sa taka tanga mendua ni sanongo me bola ni na nona ibola ni bitokon namun ni ngole mai en huno lebungo merke na taka leutu na taka ando baka sama taka juga do wir mandanga na city lebu San Francisco do bola istal tunga pango vacancy na be kampani era tunggo era pangkaratu na tamata taka na singra bukan ni nda tunda bango siang taka na buno Amerika buno lebu talangan na taka ndaro ni boka dora ron taka na be kampani o sapa pepa ke o selak ngamai sember cumbekan dona musti di salib tal tunga nangoni salan ndaro ni boka murietu menda sia machi kenda tuki nai ndo bereta ka boka soma ke ron to bitang lo taka cuin kiuna oya na nondala kumai kero mai tin komo chukun tanang girin tora marama ngiri lius chukumai en na bakasama kendo chuku weekend sona matenggali rei makawa en ndo chuku weekend nio sarau nga mikireda mai chuk nga ba malo ko tan lili ba met ko babalat chuk nga ucia santang kay mai na numatu ni na din ni da samai tu sa siang tu ni samai sibita tu na non tu siang kay malalean ni siang habi ko nandundun siang na matin duli mo Amerika nandundun tukin na be tamata todo ko etu na non nandundun mera tu na bunongo sombe kar ando rongot juga kiri talno laga mai masami taka nga satok nga ko talile na kau bata kaba vango ndure bunongo menta mai bibu ke sar chuki na bangale na buno sarngango o merke sengo lang ganyo merke mai pertanian na kinabi matin tu mai Australia mai New Zealand kita sa tokan hindi toka Amerika apa vida senga bultu nembak da wasia na nonda kila wir na wekanta orang sanggela ko po tu mai they need nonda veibu ke usan dora kana no do ba buri bena kata na vei songo lotu na vei songo ni bulioti era tungo merke na nonda do veibu so rela ko mai dengan rebo nebi buker mai so tambek so na lenga era pitchin mai na old boys na old girls na nebi buki tuki na waya na the spirit ya sa tunga weekend na biloman ya senga ni kina balan da biloman todo ko chuli weekend enta mai pun takatali juga na kanda kila se enta ve mai da mai na voso be barita kan koe enda be mai ni so rebe da ka bangon donaka to bani ko siang kun da ka igone sing rin da ka balet tendendre balet bango au santo barita ka cukup ko soma na buro-burunggo na mate mentangani ka menta pakara ramata kana non tabakasam o cha mentangai ba na kato ko na numo ni nomu obstacle be positive ni ndone sing lalanga na kambas ba tu ba na non dapat kasam ke bakar to tukun hurtu ya ni na singirawa rawa nyo na tukunan
wakanti takabino wekam changa go Amerika Italia mantanga ke ka sama si bitu tu no mutu sabe mai takataka mongara bertu wagari takabi ko takabang go bitar tar bi kan go buki ko kelana tapa ndona kabina kan go dan do bi buki boleta kita sakila bina ketunga na bobo papalengi na sing robagon tu di nalas one good turn will always deserve another no buki ko ni kuwa ni mata ko na kirbi buki pa tu pa ya na sing rendua mo nanu mo baka tundo nenu an mudir tundo tunga siang o nangan ria no be buke artungo no musongo lotu nanu mo ya sana orto no mu tikina nanu mu ni bonno merke satu kina sa anda mai lele sama mai chiku bina kasar abi songo lotu no wesele baka talakin na Lotu Assemblies of God chigorto na CMFI na All Nations chiku talangan gorto na songo lotu vena karton to boy tabi chukumai New Methodist ken songo lotu katolika na Latter Day Saints na bunu antara ni no fallback tukin dan roni le fakata taro tukin weekend talangan lako mai da ndo taro kabi naga taro ngir we kamuni ona tar ni takapota bungo nungu leseni o ya usengela ko chumingo bangaran nungu takataka ndo mande bukeo da pichinan da bukea da kutalile butal chuko nanda pata taro wala ko may pata pasyo la ko masari da kan sa tu Amerika buke ni kaya baka ngandra no buke kento sabi bi le tal chuko na FBI so ngon tuntu pata taro gor sangke aso main gor taro ko mande ni sa meta kaba isele ona matanggali mentality makawa wambu to men da sa ambito libi mandani me kaya baka ndolo puno men ko kinon to bilo mani bingo ndona puno men na ko kinon to buke ngo saranga biri reidi na uno le usaranda mai tukina ko balatan tabo kento wakato ngandona drop in the ocean da bilomani da do reidi chigur na wekantar na Hispanics na ngoni meko vai to na kana non rando webuki tunga along the line na kato do vai kento kotal langai to le kakasi chikor na pango to webuki bilomani kila di lele besar sangge atau cungu konon tolo manio bici da bagari takabira naka arsingin do tunggu tu weekend or na tuiliu kila so er tunggu ko kuni takap siang bertanggo yorun takap rawa kato to ko ngatu ko Amerika kay singin ni rawa telebi bono rawa Amerika ubambo tadi na ba ure bakasa mo cungu to vital no kendo la kan ngungan rebo cungu monto la bono kumbang go kamu takap go ko cungu andona ka kebo ngalala biasa kapan nunggu lesin go nakamo zakap kota litu napa reta iku salah nguntang kami meri kembali tinio sapa cukup gotok ngapa malu siang ya sama kau saranga old school ya anda bakara ramat tegi kenta mayen ngunang dasa cuki nanggo au sapa reta ka cuko enang kau ngai bici ke bakau apa ke untuk na tamani dalal lebu zakap na bolu lebu meri ke bakal siang ke bakal itu kulo bango cunga apa malu la ko na bango siang tu nabi ko ndai siang ni napakakin ubagare ta chungo nanu kumaro ta chuko bidan wekan gor la kumai o mai rete chukni sarro sarnon rapepa ni tu na bunon le bungo Amerika rata ka to ngapa malua ena kena bingung sala todo ko sara ena rawakin endo ngai bi wali ta katale na bidan mata so kero keuna kero abital no chiko na la kumai don na wili chiko balubeng la ko ngama ya la ko may batikena tukan sa may tukun sar nga pon dono pa sa pumubito sa pumupa sa liu sar nga tatay bici ki chuko ma po binaka sa ngito raga bisar chuko au rongo changa kini tukutuku sa la ko sar chuko dono baka sa ni dono no scholarship o sangali tukun bi ko en dono tukutuku rongo dia usar may baba binaka o kenda rungo ndoro vitaman iko no mula ko mengo o sama isibita nela no muchiko iko sana bulike rongo dia usar binak satu nagabi ko no mutata nyo sa chigo Amerika ngasi sarwa binak no baka samyo saya to mendo ngona mo nasanga no mu beba ko talongo ibangara indu minuto no na beba ye ndrenrokia ndrenrokia umpatani ngoni kantabu satu nabi ko wanga rasar ngaindua me ndro baka mau kweza ba ko buturo ro sar tungai kena van saba iyo chiko be opa bina kan rongo dio opa bina chiko na lupingo ya sanga ibuli chiko oyo nga usa ke baka na pakata rongo lesu ngona ngai suka kinana ni gutata ya sena tukan sala ko tondua sambiu chiko maya usa opa bina ka en buku ni sona rai baya kenta sana rauni read the line nga kila ngo onto no opportune time sala ko mendo no puno libungo
enda rau ni na veibuke na buku di bakasama o bagari taga chuga no ya dana rai sar chuga ba mbalabu na buru-buru le bungo Amerika la le sar mbalabu tu na bunongo rakila tu na kida binakar sa support gitu bo binakar na we kanta mai bici we kemuni talangana nonta kilana ta boni tu mai bici oni bagari taga chuga bango sandrendre sara la kani Amerika o bagari taga we kemuni sianga ni ndrendre ke ba kalau mamu ngana la kani Amerika bitar bintono we kamu ke wala ni ndono mu sponsorship leta kena vika matilelai tele so ngoli bintono travel agent kila so endo bango sa Amerika sana biendre o sanga irtungo singa raw singdona kai buru-burungo ena singin raw ya apply kento talanga ene sandongo ke tanggir mai non talibonye kento sa ba pepa to iken sonda sa sanga chukumai kutel ndangai gulum bale chukunda bukian una nunggu wakasama ya na kabinang ko mo na ba buru wakasama talanga bikan na buno tukun kinanggo mbaleta di ento ngo neleo ala ko mai ento ngo na kero vital noa kero sama tanga di bikilai angga mai tui vale le bikira we vale ena buku di wakasama ya ko e bagarita ka saranga biau rongot ngo siang talindu ya adu saranga biau e bagarita ko o ira ke na we kangu ko e ukila go mantanga ai win ta ko mai na pepan rokon na green card ko na karoro sar mo asulia ngando na nomu na residential address mena bagarita ngaberto embassy na buno mena mai chugukina not necessarily mena mai chugukina ya nando ngana requirement ne tuno ko au ba ni ko yor to ke na au ngirit tuno ko ngone le tala ni kantabungo au ngirit sinungu kango yo tatangir-ngir tunga lembok obango okay ya na matang kali bakasama chugo weekend ya nindu buku weekend mai kenda menda written taga chugo na bibu ke me trickle down chugo kun sa dalang mai sanda mai chugo bina kasanta mai na no ortong ke lebir to mertu sasanga mai ya ba chugo ba kento mantang to sanga kento ngamu ke kento ya singa mambale me ba ya me na bibu ke ku ka chugo na loloma menda pandon roe chugo kuni ngiri chugo mo tabale kira mantin dona kango ronyo sang tege ni Amerika bango na bindrendre singran ni na bango sang uru-burungo uru-buru ni Vilomani vikawita kia pembuat na babur bakasa mo chugo weekend ene ka binaka ni kuwa da bebu ke sona bekandar tu mai bicara binaka temer mai taka Amerika Australia ibe ye anda wasia nerdo no lebo na ser do tu sia dalab na ngono sarngango ke bakan dona ngono binaka non da Vilomani na Vilomani sarnga menda taka sarnga ninda sama itu eno bono lebo ngo Amerika undo bakasa mo taka sarnga ba so ko kango asyang sarnga nindo na kena yang tu kla doli batu ya non bakasa me non ya umantanga ke bakai baya no ngiri chomai ono tun sarbe ko okay go taka mai lago mai banggarai ke no bulum bale tetap isingan indo weekend or le Amerika ke bakang indo menggemele weekend or matin tulle busara si ko naturan ko liu taka tu sarto kami bali bulo ko yana ge ucu chin lewa other than that ndolo tu matin to na tawle ko ngiri chomai tu nei era ni una la ko ni Amerika bang ko sing melewe Amerika ko belang ngamai lago mai sasanga taka tu ko na no mula ko mai ko baretaka tu sa chung Amerika to bebu ke gai tegir tu ersangki atu tu mai kala na ba iko na singkila nando ngono iko talanga si oken daru talanga jin daru satu makam daru ngandre na bebu ke ertu ngano mu buke ya ko baretaka chuk na buru-buru ko daru chukin ngo da wiritu ke baka nga sa kita kilabi na tu ke baka nga ibina ka meta tabala tabir yana da wir le stele mai atan na matini tangi ko vi atapa liwa ya kitu asane mawi matau dona ngono na bebuke dona ngono na sangat nga mo na buke ya erto tu ko na labo ni Amerika labo ami tapi kan todo sarenda ngarabi tabi juga na kabi bin ngarabi dintai so bikin to sapa ngango to sa may rawa silini nga to sa resort to bango iliu ya to bebuke loloma Vilomani Bebanua enda mai tiko kina
Turun kena maramad ro kena ngone leon dala kena kama kaunsa roya mai be Gilman nguta kela se supa na kab de bengker rabe dai tarayawa sibina lima na tini ketolu na miniti bagai tarayau talanga bagai bimbi ni urayani sa renta bisa katokan nonton gas ni vuli en kai binanga ni kuah rambulu-bulu binaka anda po binaka takana turanga ni maro chikan non rambulu soli chikan buku bagai hango bagai alo anda bita tahun lagi na matau sauci metana mai sota tale rambulu binaka kena marau ena kavi binaka ni kuah ena radio bulan dua pata kim sakin tebak komunita lima mengasi bulu binaka ena kavi di bingkar rabi dai Paul Langireti nita kin dona vital no binaka sara enta na vital no kina ena vital miniti santo ke matande ye numbula sama lokai malo tau la wale besar na besureci oka na dona dau rongo de chico dai tuku di draki suba ya sa in riwan badi chunga hoi dona ngona ya kata vale lai bidanga singa ochi sanga in riwan badi tali liu chico na dangi kanu ngatanganya sing ni le besar na uda tau bala lai chunga na uda yang gor na tuku di draki suba
Wala mo siya ko ikir may satu parsiko. Wakila juga nanggo ngas dibuli. Ya nakata-katin lagi kan di erdo tugu na papala ngi sama time. Lebo sar juga na patakakana. Abagadur juga na be mbachini barabi. Sen na be mbachini rano lelebo na korturanga. Abagare tonga na itampa da bola mata. Pala tokin soer tatabu. Iya, baka takakana do pala tumen weta bonolo mani ubiche. Soera kokoto sartunga soera kolobo sartunga baka singa lebo mate ni singa doto kami na pesi ni angona pala tua tatabu bimau me baka ni sakenan raki sartunga ibi keto manda na to lebo ye do bakile tunga ikina ni zangim batambata baka tokina kale kaya bito kaya bunua ndende baka binaka tuma ko anti mate ni singa ni sanga iko ko to ga ni ndakui malolo. Ya, adhangi nga kim sa ating wakila na kaya BA, begitu na sitio Santo Barasico, ni sa baka menrio talengamay. Ya, nraki, begitu na tambah. Okila ni indu ital tunga na nabi matanggalin raki, dan dono makina tu na besa iburu-bura. So talaga sarang kaya ramay na mo, tinangonong ko, so sambung ilebu sara, so esing ilebu, na indu ngauna inda bisa matsukina, na ngona binaka. Begitu wen raki merke na ngauna keto turbakina chiko na Pacific Standard Time na ngauna sibi na 5 na tinikaw na minute okla ndabi sibi na 5 na ua keto obichi liu chiko na ndua singa mbera na 5 ua na buku di baka sama enda toa kinoya okla disange bagador chiko katalau so era kana topoi so bebi keto badi so era kana solo itu nu sato to boleh uca solo ini ono satu bulan solo iyo satu bulan solo ikan ibrak sarang abiau iya nanggalu ngalu talanga nyono iya siang ko tali to boleh cunga ken nyono rdo kai ngalu kana bina ketundua nandali buru-buru ye iya siapa mau kata lah ikan ibrak ya Singapura ngai si bici mode ya tan kay ele to boleh mau simber cukin to boleh arto se ka cunga bia undua au sa uli ko tubit tamang ko to lubi ta sukar arto ndo boleh tagila ko na market arto share masih arto kay tapi kana binaka usaba sabula kan meta kana binaka to dog ngai tu mendele makotia untuk watala juga bakasama ya ya ertondo do amarama ye ukla cigi na usi marama na ya we kamai ertondo kamai na ya mai pia kondai kita menina yang ngori pia pau ni ya au bobo dibina kani ya silini nda bobo dibina kani nda saati ko bunara untuk program ne kabina ali ko ya turang gas dibuli ngandre moni na para ramate kenta manta kana buna mai tabato kin ndo vital noa andor na tiga buna talikin ndo vital noa oni sabo ro to mai kin na kabina ali ko ngai chiko talanga so na ba tarro suara tarong cuma main menanggai le zoi bata tuni non daru vital no ena kabina ko ngas niburi Kenapa lah? Usan numu cukup metek usan na yo cocok bag ni tuku baletana vito buta ki mbenga ke laue. Waka cukup na madau sauci na ona bangkaran do na kani tuku mai mbenga nyo satu kuno chen kani tuku mai lakemba. Aunque red sa kunean do na tuku mai mbenga vivi sota bata kena mai lau au na kai tarno ta kai ni gori. Bata kena karua terong cukup mai una. Tau pa so na mosa Macau mosa na Macau una galitara ni muri au ka sabe ko kuasa rawe taru bitang lota ke na bita na madau ye vital no ni bitau buta ke ombenga ke la o ta ko sumantanga ku ko be no taru vital no sapa ka ta kina wanga buka ka ga ya ni bici ya nu anu kombenga siapa ibe mai to sandu ka saranga kina mai lau mai awa manda au ka to saya ko to tukang kunim benga sapa ka sarbir to wanga buka Yo, sa wala na kay ko ano kay do na wang gabuk ni lao. Okay to kolobo chunga wang gabuk. Korto Kemdo. Korto nimbe ka sapa ta birto wang gabuk lebu to ndo ni Fiji we. Se bebe. Okay la ko be kan tor bitan lo tegen chugo bio kan. Sa baka tani kina wang gabuk mo se bebe.
Ya, usah na kaya nga wanga bukan gor, may kung nga ni bukan baleci ono nakalulaw kolo Iya, mai. Iyo. Iya, na kaya do tan men dalawa, nga na kampanya wanga bukan do sing lewa. Oh, ya sana baru sana kayo man ni Birto, kay Barto warong chumay. Meron ni toto watanga ni buno bio kay ni pag sana tu ni mandani. Saan dua tali mandanga wanga buka men ba kaya ni kinatwita. Sana sa kodim be kaya san. Island of Moth, si Island of On. Bauta, pinagdondong gori. Iyo. O mesana dua tali mesana kerebe Mr. Billion gerto na bilutag na Fiji Airways. Me sana ba kaya o merto nang gay dia opata man gerto korto mas ni bono kolau ke kaya pa kataw biketaru. Sana ba usana kan mesa Island of Moth. Siya ba ibi? Don binaksarangan ko rin kimami yo. Terus satu mana wetter vital no? Kamana? Na ocho tintu ko men baletan na bi wekani sa bi to buta ki embenga kay law tan lo tag na mataw sa china kanito tu tan lo tag via wong ngalu man sangka law. Ya na kena kay wuli ka babin binaksar nga ve ratu wame belole bumain takuni o klan sa lengan turangan ngom pati na kan talongo sa katoni na chinika diwa vitsam ka vitu and nona bang jidi ke nduna turangan daw mama kutsar nga na bang jidi ke o mika tubu na babu may rukua kay bang daw takbiyaw na itukutukong go o mika binakbalew ya na uto ni tukutuku ni ratu wame main takuni na chilka de wabitso ka vitu ngo eliu senga na turanga melawai lau wakandua ochi bangga gara singa tolu na lew ni bunua gai lewana bunua me turanga o ko ngone virto na vitadin le tolu ya raung gai dola malumu na iwawe so na bunua na malumu I banganra na uli benua mai do na uli benua mai la kemba me da ke kina na rika e kango di skutelangan do na itu tu kau satan lo take oche ro rika turanga me banganra ko e tunga me turanga ko e rika turanga bale me kua sangai da kana rika na rika turanga gai rika iliu o ko e ngase e rika e bale oche ngai tu da ke tale do le tale no na malumu ya gariko tadina ko ngone ya itu dak cunga sing ni bale samani lewai mesa tuilau o ko ngone ya nakango sa daki na yalwi ko ngase sangai de muri ko ngone harus sabi boleh bek kai cingano na de muri ko ngone sing ni boleh tunadana tu ngani sana tu buwa me tuilau sangai soko sombu mantanga mai data go se nei talo mai la kemba tu ngani sombu mai matani bulan sombu kin mai ngau beka ochi ya mai data ngai de muri ko italiano o ko ngase ocha sangai soko tali ndono no na dana ngono maka matai ni koro tu na turang ni megang go yo kla ko sa ya dana ni ku matani koro ya unukui ngai cukup boleh lekina si biangan na katani namu sangai soko nuku lau boleh kat nuku ingan ya nuku boleh kat suba mocha sa soko imbenga gai undu yani ina tomba o malumu imbenga dan ada ni tomba cukup kina gai ready do no pun ada no na rabra ni uli ori bekan balek bekan ni rabi kin na uli ni wanga sini malala ia sit tubukin ni kuwa nan dakua a tolo ni wanga arto sok tak chukmai ia ocha arto ke sombu intono no ave bul kaching no no kedengo na yarar betina yara kin bekin wanga ocha arto ke va korma indona korma kawan ya no nasau korma mo vengore ia yorto melekemba balai lair to sa toki ngon sa malumulu mungkin na utui laungo sama krau mate sangai kali wirto lu bena ngai tu kuno wirto sa dui lako ana katar ngatar no tekina maila sangalo na madau sauch ochi lako kina I dono no me benga na no banga kamba uli bunua ngai
kadi ilau ni sa chiku imbenga. Semadala ya dina no na kadi se ya kini tal no nga balete usa me bakau ka en mada usa si chiku dina ndona batu ni no batu kadi kilau. Ngone ngai matikin na turang na tu ilaungo ngai singni bulu umbinga enan rauni sangato na sangato ndona matakali kaulelai bakana koko sena karuka limtu nadan ya me baka me bonita kina bono en bulu kina ngotar nga watan nota kina na mada osa ni sing ni madal vina kana bono en bulu kina turang na tu ilaungo ya ne te ngai rere te buni vi to butaki ni abaklu beni talanga mai sing tukuni oden son lubena en ital nongo ya te bu kina na vewe kani matini abaklu beni mai benga kuwan dom bekam na maramani benga ngai te kina na bakana vito butaki bakamunua na keni to we bakana vi tabaleni weekend ni sa bang luben Italia sing di bakana vitu vi tabaleni baleta urto lubena erto na wilice comerto kailau no no da kasama baleta nerto lubi tuilau ya re le talanga na basu kena vewe kani membenga ya na bono te bu kina na vito butaki la kemba se lau wata ke benga na kani tuktuku tal nota kena cinka di wabitsong ka vitu ratu wame belo lebu mainta kuni membenga ken lebu sat Pinang sa boleh betul kita biar ke merama kian tanah biar kan di bambu tu ni sama tata tapi kian tanah biar talan noa mai tu orang cukup kian tanah nonton ke sini buli na buku di biar kan ni ya laki yang pakai bengka antara cukup mai na biar mata nonton biar talan noa bambu tu ni sama isok bukan tu kina na biar talan noa ya itu lebih biar kan di pinak na biar kan ni biar kan tanto kilatu ya siang ni gay mai buli bunga go nabiyo kan ni ya may liusar sembera mantanga ni elebo nabiyo kan ni elebo gitu ni may mbuli koso juga na lom ni kuila siang sembera mantanga raki palang itu asabi kan itu zogutu nabi puno boga turanga wolu sanga bulu boga tata nabi puno non ta puno lomani bi chebe be ngas di bul andin tau do kaya nabi kan chico nabi kan ni Macau ni ko sa tao katu chico menda nabi kan ni baka yasana ya no mucho na yasana na karon buli na kay wala ng ba koloni sonia sana ibibia donia na yala ni menua sena matentu ya leb na sana singi bakakina na sana yanga me ando na kana tim di rakabi ya singa sonia nga en nonda kila vagamada nonda kila ba nakana na kende ba sena isem di bayokani. Bila boleh besar santar lan di mana na buku di zona taro abang botin dua taro juga no una na mata usau ni sembero ya ento mata kana taro ento taro kami biu taro kamante ani be venga sini buli oya na ento na bosa ukila ento da buci waso machu ngoi tabango sa orita na turangan go se me pakamento umbuli tu sana tal noy o dina tamata tambusakannya na tamat o ingor dona tamata Macau ngor se do lago no vital noy na bosango na siang ngor dona tamata matua ruana bosa ya bagarita kamay na turango di ba kay so nangono baka sa singdoli turau chuko na ken raundui na Macau abate ke na matua baka anggo rebosa Macau anggo rebosa matua ni ba madalaman na buku ni taro ngoli chuko mai na kay binangan ko kento na bosa Macau kento na bosa matua wasi raumanta bate tu kena turango boleh kan usa singi turau boleh merusa bosa abang go awa nang tarong ya na bos na Macau bate kena matua iyo inam na matua na kanida buti na ngauna ni tawono na turna undulu na baksauti biar na kay lapita na matua o cha sangay luto na ngato sangay dabuti bekenda me matua iwira me tonga motua peso na ame sa motua me Samoa matua chikunga ni do betalo arbisa utakana ta me ka sangay makua mai Hawaii talanga na makua mai Hawaii beso na ta me ka me matua me makua erdo ka na tambang gas ni andra baka Hawaii na au makua
na au na kau na makua matua na gase. Yung na bali makau ni matua na gase. Yo, na kasaya dom na boso makalau e keni babali chikunga na gase. Do leo matua. Ya, do na kena maramai leo gase. Sa bakaki na may panule tabiu ni dokai sing dokai osanga se dokai osama tua. Osama tu. Ya na bali makau ngani matua na gase wakambimbi beleta na tamata. Ya na kasaya do na boso vida na kasaya do na boso baka vitira rambai. Boso baka vitira rambai quando enda do kacho na boso baka mbau. Ya na boso enda boso taki ngabe singa sa vesa utaki kina na matua me gase ke baka beleta na tamata, makawa ke baka beleta na ka. Hindi na ram ninda ka na tamata makawa ya baka me kin babali tamata ningong na makawa. Ya ya bukan taka nindo sambala no nambula and ka we tamatangasi ngori tamatangasi ya ke buka indo na ka indo na vale endo sindika e veina vale matundun do suba se veina vale ngasi do suba sindo ngasi na vale and ka e veina vale makawa ya sa ke babal na makawa sa susumitaka na bosa makawa se na bosa matua na matua se matua. Ya, total kasayado nangauna erto tanto baikina na taltala na miskakil ke miskorosi erto sa tiku babuli de weekend na wili bola wili kina na ambada rogai wakatoka na ambada me adana na matua vosa. Ora vosa e segni rombulia sara e kau mai tonga. Uir mai tonga era toka na ambada e segni adana vir na ambada e adana vir na a e i o ge lakuen fa na bosuch. Yo era toka me mutua lea. Na lea na bosa tonga mutua lea. Tanta ge boka me boka vichita kana bakasa mangkurin me mutua vosa. Likua na matua bosa segni keni balipali na bosa makawa e keni balipali na ambada kono nda buta mandan matua bosa e kuna kaya ambada nda ya ke kau kai viko da buta na matua bosa vou e kuna ke pakatulumi kina so na matini bolo vou sa pakang taki likua pakambibi na kena bolai na bosa ni be bonua me baka ukla sa da buta uchimbeka ambada dandra e fangangwa ha i chakakwa la ma na o pangagwa rasata uwa wa ha kwa ya ja a ya na matua voso vo e buli me baleta na ve mata kali voso ibiti na kena bolai ya kuangona ke baka uvi tarunga chiko na imbali bali nduna bosa makawa na bosa iko makambote ni sa tama sa andutan na kena bali na bosa na ngona makawa e segni dono mo kaya uvi tarunga chiko nduna matua bosa sianga matua bosa na ambada e ko kaya uvi tarunga chiko nduna bosa makawa o makambote ni bosa makawa ngai da buta me baka tarunga chiko mai tarunga chiko mai na se dava na imbali ni bosa na gisi ya sa ni po madaltaka na imbali ni gisi but e bosa makawa ni kani bali mai na chini ka walu baka ke mabali sibi ndona baki e sing ni bosa makawa sara moi e bosa matua e sing ni bosa matua sara bosa makawa se bosa matua na kena bakalau na bosa makawa bosa makawa ya na munitu ko na mengor nang gisi kaya may binyan na bagita ka chuko bango kento ba kabita ba oi mengisi na kabeti ndua no ya na kene baka taki na kene bali ni kuwa iya kene bali ni kuwa keto kene bali ni kuwa me tabu teki baka mamanda ndo na ka tabu teki ba totolo iya nili baka sama na kene bosta gibi keto may na tabu di thankebichi le ba gisi amandamai gisi ki amandamai gari Vangara andina yo pakai saba iya pakai saba Angkai ndo tala kena sana vango au na gisi ke mundo ngonen dau ni tamata bola tambu dundo nganggur iya ya orang ni pamal tak ke vengor ya pamal tak mata mainan ndor nang kai tasir rekomendani maleta ni lebu na
nabi matanggali vosa e toto watana dhabuta indui ndua sarangaya na ngisi na kabeci ngisi ke mundo ngonen tau ngisi kia manda maigari Okay, vinaka. Chungana boss. Okay, orang ni pun malu tak kena bos ngor, kena matai na bos wakanda pun vangisia, indon vinaka, bos makawa, yang juta dengan na kena bal mai kandavu, ni kena bal na vangrai, vangisia. Baka mai lau na kena bos na bagaya saba. Se bagaya saba dengo. Se Baka mara. Baka mara, vangara, baka mara. Mai televu. Bula kampanye. Nada? Siang apa bulu cukup itu nunggu kampanye di mana-mana. Oh, santo dia. Ya, lep tu niat anda bina main ya saserar untuk kabang lebu bandanya. Bandanya nak apa kan androga bandanya. Bandanya. Saya main banyak sawah bandanya. Yo, kau bitu macam cikin gore betani obi apa mau tak kasih bu mai bakal apa nangisi ya, en bos raramba. Member tena cabbage kena dapat sot. Na kenisau, na nunggu numa, ibu mai bir na kai Manila. Semata lau sa tanlo tak rochi na kai Manila si senga. Yung Manila me bakayan tekila Manila na korturanga kay niatu Filipini. Yo, nangaw ne tegbuki na nonda veivoli, batikir na kai Valangi. Ngaw ne tegbuki na veivoli batikir na kai Valangi. Erlako mai marmai boli yasi. Nisa ochi na yasi sarangay boli ndri. Yan ka rurungo endo kau wakalewi Manila mele boli taki. Boli taki mai Manila ur nandau ni bisnis mai Manila rangay daw boli takatale China se Japani na bebunua mai Asia. Yo. Nero daw lako na wanga ni silindri kina wanga ni boli yasi. Mera lako Manila mera le boli takana yasi se nandri. Eran daw nro kina so na leo ni wanga eran kay wakamondo kay mai Manila so tali me kenri so somi ya dan tuchu ko na kay Manila ya kay Manila go era kay loma ni Filipino tinato na leo ni Filipino tamando na kay si Penny ato bunua o Filipino bunua ka si Penny enang na yo sanga kay ni daw les may na wanga ni Ndri na yasi Ravondo kina ilebo na kay Manila. Na kay Manila ngo, kay tamata ndo na karamata ikina na bakasanga. Lebo bir bakamondo kimera kuka ni wanga, to ni basanga. Ochi ya na numachiko iviti esenga tu kina iliu na tabuteke. Tabuteke kay kavo. Na tabu. Iyo. Chiko na bakasanga, chiko na babavi, ya esenga na tabuteke. Tabuteke orang kay Kotumai Vikenda na kay Manila. Kotumai na kay Manila, ocha, na boss ba ka matagal ni boss ba si Penny, ara boss tak na kay Manila ngo, ya dan ni boss ba Chapacano. Ya na boss ba Chapacano, na Tabuteke, ken bambale, ken boss tak na ngisi. Ya na buno de Kotumai kino, na boss ba ka Manila. Kay biso na me kena vakaviti na ngisi. Kisi amadal kakano gori ke me waktu me Tabuteke tak. And bos ma so tan bos e ko man do tan singa or ke tan lo tak so tan bos e ko man bos baka Manila. Ya ko nga kelele bungor na ngisi. Ocha sangay ni doredi ko na ke ngay buki baka daba me bos ni bola tambu. Na kenisa o bakambau tanga ni rongo da dala nandaw ni vakandewa. Hoy. Ni doon beke chukumay niya, doon verto mission niti so doon beke muribwa rongo da chikulo na vital no may viwa araka ngisi amantani kangori ngisi na kave chingori selawe. Tangay tango chiko da ba ngisi ya. Arto kaka ngisi na rabudi sana pamadang lawa binak ngisi ya takapa nga. Sembulia sarang kay uy kin ba marion to kaya usang gisi kim do mundo dunita uy dono ni kanga nga ito ridala na imbalin ni gisi ko sa durkin na ibortambu me kin balin mo na vakava ya na bebere relax ke bakala bitag may bangor ke mbale ya bango mangisi ke mbale ke nang gisi ke mundo me bakana kave tiolo
Gori. Ena buku di bakasa mo nito gunung gor. Kembal ni tabu citala. Kembal ribango. Kento pa kabitapa. O sana rere ko nanggisi ko kemunu. Iya. Iya. Onito ko na hoy baka nanggisi takapa. Iyo. Tahu buti sana mamang takar nang gisi ando nakakana ngai tarong na ito rongo tara bosa nang gisi ngai buti sana pang mamang takar tapos sana mata nang gisi sana ngai tuko na takapa nga sana ka uy ito na bosa mo kini bambal na takapa kini bambal o takabi como ka mo ngonin daw se daba round in ta bakang daw takimesa ausang gisi como mon elem to na bosa na volta mo bakang daw takidala. Oi. Kenda da chico me do bniku yo. Total na singaw na kada wuta taleso yo. Charo chicken mandangan nangisi ay. O ni simba kasama ta talento na bosa ko e batu ay me vida me duanga na bosa ngai vida tu na kene mbal. Yo lemu. Yo. Oi lemu tu Amo ta ya na nondaru lutanga en na mazao katumai ni na bangaraman ta mai so wambut ni sa ndoro to talang amin nangun sa uts talang akin ndoro vital noa en eka binaka ko wambut ni sa sumbo binaka na vital noa ni view kani to na vito buta ke na kena ko ni vital noa anda panjin tak sartunga ni sa ndu na wanga buka sa ya tu en yen yen ubo turanga mai benga kena vital onda vital tak chuna vital mata sa unchin ko na buku ni view kani la kemba wata ke benga sa pakayata nga iliubi kito maimbenga o ang kabuka libutundo ni Fiji Airways. Ya, pakatalang kina na bibosa, indua nga na bosa, vida tu na kena imbalimbali, indua sarang nga ng gisi na kabechi, kito may kandabu, bang gisi ang madamay, gisi ka, yari, abe bangor, tu bang gisi kia madamay gari, baya, ene bola tambu, ngisi me ngonen dau se apa na takabi ke mundo ngonen dau di tamata Mada mengo turang tau no usa na boli kemdo se kemuni ke na barong chiko muni vakasa matak nyoka chiko na bose lebu na keni bale na bosa elimundundo na kani bale na bosa pagkabitir haramba na sau. Toble mo kasama ta komanda si vida saramanda na imbale ni bosa ya. Oy na sau. Nandor chuma tangan go sau na sau. Sau ni dalingamu do. Sau ni dalingamu. Dua na mate do tuntu ni mate pagi tapa beka sau na sau do na mate. Ano gari ya moto so na marama chini pa na kini bale do na sau ni bono lau ano atolo do na sasau na matakalilay Siya ko sa sao sing taro siguro sa sao taro na sao oi sing taro juga sa sao na sao uy bikin ni labiakan yan na bunuan tanang kay liu sa tarong weekend indua nga na bunikau ele butu na yata nangko sampai tarong weekend na sawe ko mbang tangau kilaw ya na saw baka na saw ni buno lawe baka bendon na itutu der na saw ni dalinga na saw ko na mate sabek base lima bekang goria sa botale e vida kau ngembek na ukilay. Iyo, madamengo ito kay Tinkeva. Ano gitu ko na sauke de. Nasauke de kaya ukila na gamay lewe chiko nando vital noa. Ando ito ko na sauturu. Nada sauturu. Iya, wala may doon na tabuling may mbaya na sauturu. Oy siya nga me ko vital la turu me na saunga. Iya. Nasa iya tukun talaga mo turang ni bangori sing ni Willie nasaw na kinabal manambeno pretengori mo sa ngani mo may baki nandrong nga kay zero nasaw na beno ya sing ni mo sa pagbituraramba o nga sing ni Willie kina nasaw iya rakan do ba dia nasaw ando ba dia nasaw iya
Wata na sau. Wata andoni tutu babanua na sau. Sau Ia, angkori turanga. dua. Berarti angkori bosa raram baki lele. Wata na sau. Dua ya. Dua tali angkori dono. Dua tu na mengo na sau na ulu ni tanoa. Di lang tali angkori. O wana na buya sabo boleh ni ono ya Sa sabi tu bek angkori. Sau clap. Sau di tanoa. Sau ke lau. Sau earring. Na sau ko na mate ba biche ndo tu ni sondo ya moda chuko na sau Atabe to bi ko bore to bu chuko sau. Ya. Angkori sa boleh ni ada ba? Boleh ni ada. Sa bo bila. O ya na bosa ba biche le bu tondo na ken na imbal. Don. Sanjena sau kita lebih kan Nagai baka sama taka toka mande tu ni ngoni chini karuo chung baka na kene mbale ya to sakila rawa chuke ono se bitu na ngono sing dona ika na sau Esa siang dona mun manu dona ika Ada dona mun manu au sing nikilan dona manu manu na sau ya dona bosa baka me vewe kani kena manu au na sing kun na kena manu dava se na dava kena mbale oi Dona ya nom do mada mego boleh kasar mento sabo dia tungan di baka bundi me atau ni kilait na kabina ko ya satu buken tan ngauna boy tin kile na miniti boy tin ka ban miniti me ono na kaloko ndone ucu cina mudi tuku ni be pa si ki me mbeka kim satu palang sale ucu benga ndo satu ni mengo boso ciao na sau ya itumba outside na tasau. Sing dito bata kena itumba hindi balele kena balbale. Hindi balele ya endono me baka ni tu na meke. Ando kaya na tai saun ko ya meke chiku isau. Iya. Sing ko ya meke loma. Se na kaya tu ni ko chiku isau. Iya na sau ni turang non rasau. Ayo. Dino gore. Sau na non rabos na turang. Sabi niya walang bekangori, yo. Ese bo chico. Ese bo chico, enta nangai bitan lo kina bo binaka. Na ma talo mo ba rita ka chico ni bikemuni, di bakan tiki mami. Na buku ni bo sa baga bich kime mandanga na tui palang, so bikema bisa bo singa ba bich le chini ba palang. Bakan tiki ni ke mami manda na buku ni bosa ke na tobo ba bich simberita ba weta to program binaka na kaya binikua. Iyo, pinawale ya sanjin din saranga so ndo chini po palang ngore na ito ngore vu may na nonton daw pagka man nonton buli bakalevo na nonton buli ni daduri ko ni buli so na ko buli daw baka tambuy kina mo sa mga bichi isang asar nindo na kanya ngore sige ni binakin na nonton mo sa palang ngay daw nga bakalev ya ndo babulitar nga may ko ni buli ni boss mga bichi sing don kanya nga yang ang so nakamakaw Hentai. So doon naman ikula chikuni ko ni yang ba kalevo na boss ba viti med ko di mando hataka med boss taka ba bibi med boss taka ver na lubenda merkila na levo ni boss erkila na levo ni non revuku nga nonongu boss ni ba sala Una sa boleh betul kena merama terbu kena ngone lewa anda bo bina ka dua tali ke bo bina ka takana no menimbola no meningauna kabdi bingka rabi intai radio bulan dua vata enta kami bito manita le na mata lo mai enta nge pakil kelaba binakin na sawe na boso ya na sau na kabdi bingka rabi intai kim sa bo bina ka sa borita ka chiko enta kami so na mata lo mai sa ta talai ke no programu na non da biti ke non tanga simpuli o polang gereci beba kan da vita lo taga tuna non da viti makawa don na mata serkile lebu na non da bunol manu vici o ya na Phoenix Choir en da tuna mai zaba tokina na ya kabi binka rabi dinta to tan lo taga vikenda na kena lutu sombu tu ba malo vikenda na kabi binka rabi en da indai en radio bulan dua bata ke baka no baka rongo chiko sabi na kaloko o ya sa voto ko weekend ay tini na miniti me ono na kaloko na makatal chinga mai o ya non da vital no katarava si bito ko bole no ono na tini miniti kero no vital no chigani vata ke kalombarra vilala ena buku nreto na bulioti me na korni buli na Richmond Methodist High School
o ya mai na te pati tangi kepiti mai kandabu na talo taka chiku mai ona nonra baru maru taka chiku na kena tambeti chiku mai no ya andona non to Golden Jubilee apa la kina non soli no puli hoti o ya andona ngona leka mai ngo lutu na kavi Phoenix kwaya na kavi na Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani
Suka
nada be ko marota katiku. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balaka? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kam to waka tapia. Sa tumu mantanga na numundrang senga tu na tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nongu life insurance, ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke, kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text Mike ina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku matelalai. Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona neni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na se liver cancer. Endende mendo kila kesa tele kontiko. Na bakani sanga soti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nondo to specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Isa, meda kambega bata mana kango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka leo fom ni daka yo senga ni kilana na meda kaba. Ole malang kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lenga ndo bita lo teki saranga na bika kitengore na radio Bulon Dua Bata. Uy, na program daba. May na bay longan niyo. Rangudin na 5 na kloko na bay kabili mo rumbu ka bay kemendo California. Tini karuna singile mo ni mo rumo ay bay kemendo ay biti. Ngoy bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay na 5 Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo bing rabikin na o Mama Kalbisi Bosay Line. Radio Bulon Dua Bata, San Francisco. Mikoti kenda batamay. Pinawali usar turun kena marama taru kena ngone leo si bina ono ena pana meniti. Lawan bibita na meniti ngamengo karuna ndo bulang kita na bibita lo chiko. Tu sana bibita lo chiko batiki erto na wekanda. Wekito mena te bonita nke beach kena kornibuli. Toka be keito na kornibuli mai Richmondi. Ndo na kena bulioti na mena ndo bulang chiko kalombar la bilala. Talon tegi Richmondi manda bagala leka na kornibuli lotu ya. Kena vekato doko sarra. Membali ci Richmondi me adopa na nonta nangai mai rongota chiko na sasanga atau sanga chiko na bulioti non rasoli ke non maru taktal chinga o yan ve tubu tale so karna ba roba nama chiko ni kina en do na ngona leka mai go pambul mantanga di bebeni ana sinuntamu klan lili busa di dia bekar rongotu sana ser makawa anta rongota chiko na ni wasin ni nonda vital no sa ochi bulu beniana sinuntamu bulu benaka Bakta lagi dapat nembu ketuyono malo. Nabuku namuni siapa toko mai manota. Na tim ini unique blinds and carpets. Belum ada kali bereti. Bakta lagi nabi mesa ke raja. Don ser merto na numitu ini kina. Kau tu napak na nanu lutu tiku mai na kami di bawah rombuka. Sa si ke bawah rombuka tu na ngau nonggo. Bakta lagi dapat malalang besi. Malo munrau. Simeone Rakai. Mamusimi malo bali besar siapa cuma nak kaya binang di kuasa lomba mimpi tu yang dibikin menu. Kata lagi di bina, nabi cakap bulu kadio bela drive mai kinoy malo, kilanyo bang muria sar cakap malo, awe kamu yang non ital no menteli makut tu nak kaya binang di kuah, abang nuni binang tu yang dibikin menu. Rubeni koroi tambuo bau, bahkan nuni binang tu yang dibikin menu naita mai Cuba Coro.
na kabina kan dibing karabi dindai falana solo turanga me muri Zion Shopping Center atange chigona polo do ngaro nanga me ka kuni pancha polo do tange to chigona na kabina kan ko wakata laki ni waise busanti dombula mai nenu mai nawi mai na partai sibuni tai kebiti na chondau ni tutu sa na sa bole bino bitokani wakata laki ni binongo wakan rendre sarango mai butia mai rewa ni bula binaka lo ata bare ina matu wala bare merke sioni tanoa baka bini binakata itu na munisili atau main meni na numa ina kabina kan ikua litia tuba kawa tok sembale nembuli sing lu telang kina be mala langa be training ebon wat kerua dua ta ni arto pa matala juga be kan to mendele makotu baka tala kina be sini langa kalimbiu ni sambulu binaka malo baka ni binakata langa ni be yang bina isi serubatu ni bulu binaka maramakai baka ni binaka de bu ni bitokani ena kabina kan ikua ninda chiko wawa chiga mendana rongotha na non dabi tala noa sureci Georgina lendu amanda na kabi de vinga rabedin tai tala noa ni salu tale awala ki taumbe na mai na yatu lau sama lombu lai salu tale ibeiau ai lolo masoli
mosi Wakamina mina kekina bubale Mea kuila guate Oh linda ubeisi kotueke Que mami salelo meani Lolo madiriaba Mai vei sana ila ena bitia sawa Mapula baka ilabo Uninei mami tueke Oso titu na kena nene Naurongo ditu Nilakai na kamoli Ilabo ni ozi labo mosi mosi 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 Ilabo ni Navaleu disso, nasce cor. Navaleu. Navaleu. Que não ligo. Ya sapo bimnak tik chukun to bitokan ina kabri bin garabi ente inta yo bangi si tal chukun na nunggu merama mai nonto pulang chukun na keruni waswas nonto bitalo na kabina duko santa pop binaka ni rasa chukun robata ki kenta ina kabri bin garabi ente bogare tak chukun bikam ni biakan laman radio bulun do bata na puno tapan ni siama chukun mikina keruni waswas enta sabi talo chuba tengen gasni buli pulang gereci atau pinaka nonto bitalo ya na kabina di kuwa keruni nonto waswas ya ne ucu talangani awa enda san keto sana vital lo mendanga mai na tiap ni tang KVT na oni na pakata taru chukoti sarman na marama mai nonta pulang ina korno waso nonta vital noa kalom barra bilala non ramata chukmai en kabina ngadi kuwa na ngoni buli oti en korni buli na Richmond Methodist High School oya mai kandabu bakana kede bakarau da kinta bakira na kabina ni kumpul bina kalau bina kapali bina nomuni sule nomuni ngono nomuni natal lo manta mai biki mami na buku ni bisa sange so ndo sang chukina na ngoni bulu chuma Richmondi klan lili besar siama tal chunga ni merke na kabina bin karabi tin tayo klan na para ramati hirto to sar nuita kinto na bital lo bina kan bital lo kina na kabina ni kubekan talangan kini bakarau kalau to sara tiga pun nonto bital noa murupa matal tegini ke muru manta numuru ila usabari tegini dei kalau barra bilala mo maramnia vasuya ke na ver matelai membele chi kemuni ni sember ni ngai tomani juga adi non vital no membele tan korbuli bina ka meri chimo dikena peki bisa sangat todo sar mutu sasanga juga na ngono sarang atau vital no chukin na mate abindau bula kalau Iya, mur bulan pek ratus. Ano ko sara. Pinakabalib na kami ko sana pas kumandang bau. Watau nga bigyan ni. Okay. Iya, no puilaw kalau barbilala au tau tu maina korotambuya ena chikino na bukilevu ena sano kandau. Iya. Au wasu chiko na korona tokala mai vivian na tulau. Malo. Iya, mu be tomar talpale na italo membale chike murugo. Awa huli mai Richmond na mbaki tinikadi wa walu sanga wulkapa kito seteki buna form 2 me adoban na tinikadi wa walu sanga wulka diwa form 1 kito sanga isa sanga tumay bichilewo na may ba gisi kulitali tordake sanga rauna takataka sama ichuk sarakay lopaka.
Tura kina marama terbu kina ngone leo yan non te pulangi kalau bara bilalan da sarama te binaka ane cucu turang mai bole sasa non re cucu na turang na tuina buki lebu pambulu juga tu be gemu na mata brindabu kena mate valu anda rongota ni rapaus talenga ni na tuidake anda sarongota na kena ital noya non ra huno ni pasu mai didia mai na ya tu lau sabo itu cukup melotok kena kabinang di koni talo taki na manta palilai na Richmond Methodist High School cukup mai ve mai kandabu kena ngauna taba tiga bukina ambaleta na buna udabu tu cikin na bitan longo awas sabo reta go cibi kebuni lebu saran na Richmondi tu na ve sai buro burongo mai Amerika na bunongo Amerika mai Englandi ya ni dabucin Richmond di sana Richmond endo na tamani wabule bukalo takos tungo bola kana city bito tok na maile atan talanga na wabu au Richmond ni pakarara matiki mai manta lele manta kana nonta na pata taru kuribuli mai be sarma de chiki na Richmond do sabare tanga ni chiku mai kandabu ke na ngone ndola kina mendor kila menda kila bobinaka na kurni pulingo da sana ke tos ke nonta vital no ena ka bi ngara bi kal Ina ka Richmond di taumanta vaya da na koroni buli ni lotu mai London. Tauia una ini kawalu on sa kandua na kena to kita kena koroni buli ni lotu mai mate suba. Mate ni koroni buli lotu ateki ona sima mai som taveuni lotu esele sangai bimbu mana sima taveuni toki mai mate suba nambara bingoi na tembara mai mate suba sangai mani ngole sare kandau ole tauia kino Richmondi ndona kena una ni ato kimbaleta ni atu kuni ndona kena na buni kena toki matai ahedo viviti ndona longa leo na bakia salonga chikona vanua gai savanga rai chikona vanua mele toya talikina na kornibuli me bakani rasya ngani ibando ne bakana rotin reketi na ngona ya me tiko imate suka na kornibuli kwa samani ngole kina ikanda le toya kino Richmondi samani bakaya da sartu na kornibuli bani na kornibuli me London kona Richmond Mission school na ngona ya me London yo vamboto ni sare reso mongo rato te kibuki na vitu leo vitu na kaulotu tini katolu na kia nangone wuli ira kevenga na italtala na wuli batawa na ngona ya korati ko wabo ki erto keke ko na te kibu ya na wuli ngona ya so ir saba ko wati ba bu wali tiko gai mani vina kati mera ko wati kiti kimbalata na nonrele imbiu saranga mera ni rangkara ba tambi ki donon rawuli betana ngona talanga artu kina matisu ba dole bu be rando wochinga ranro ipale sangai mani bina kat men dona wanu ngala mele imbiu kina na porni bulli lot konge mani toki kina Richmondi laito ya burto na tini kawalu on sa wul kandua mani kene mata ni gas ni bulli na ngona ya o Mr. William Fletcher va kuna ngona ngona dona mbure ni Richmondi sambimbiu mai Richmond di mana laku cuka teu ya tin katul kena ngone buli ratole bitu na Mission West kito na ngono go kito sahabata tarwa abu kiti ko kito to ra cuma ngai le 5 o William Fletcher orang mai Londoni endua o John Fletcher ni usotiau o William Carmichael na turang mai Malevani o Miss Kate Miss Forward ke tau sangat tinggi kila rongo le mebe nongo sangai chikondo o John Nettleton sangai ndo tale na Miss Eva Furness gai tukuni na maramu go la meyo kalati New Zealand kona kaya kinge bare de udalis chuko iyo meyo kalati kitonge bande udalis chungo o irana to ya buta kirchimo ndi ara la kusaranga mai bana bi matli tulile bungo sangai le to ya butu kino Richmondi mani tinika thiu vakavava konge toki makina kia na bulo asanga ila kondo milebu ko chikona ko iyo
Awa mo sama tata weekend na vital no ke Richmond di semberon da wile bu ko sa le kornilo tu chikuna ngonongo e vita na bonua e tau ya butegi maikina andaro ngothe ya tega bu mai na sima mai tabiuni anda baka binibina katalanga na buku ni ikan mai toka pakalilay mai mati subo so ngemburong ngothe matanga na italan no di kornilo tu na kena mai tau ya mai na sima rongo tengko Ngai muri sar main da buile ko sa chuki na ngona sima sangai ngole mai na magana lo mani tembar mai mate su bonto na buno ni ngangan jibinak dan do ngan di botu na bugu di bata kana na tondu kilabi na kartu na nongueka turanga marama mai bucia mai rewa na ken mbara binako ya mai mate suba ucia sa tu kita kisar mai na wikito mai Richmond na chini kawalu ono sanga bulu kantua sa ngono mbala busar na kena tau ya butagi mai ke ate ka buna bitu na ngoni buli chini katolu na ngoni buli bitu na kena ngasi ni buli nta rongodo juga na bisa buru-buru rangole ni kina baka pakan di tegi juga weekend na ka bina ngani ko sato so Richmond kila ni main na kena tegi bu juga ya oni bagarita kani uchinga Richmond sange ngoli na buloa liado sarinda buile buna kornilotu ko sa chuku kina nangono go bobu bina kani bi susto mai wale lai na nondaru ya sana bo turango kandabu na buku ni nonra iya pobuli do iran na italai kasamai tete rambai lebu sar chunga ngono go kalo me bakar sa ngai mai buli chunga na buli lebu main da buile bu nangonongo iya mai nangona ya mea na ngonongo na korbulo Richmondi e sianga pakandu nindo na ngona e na nomoni ba ndike ba kedi tal lokal ba ndunti kimami se didi pakatunga me na lutu wesele to manda ya mea do me na ngonongo se ando na ngona mai zaba be kinna ngai tega butale se zaba be kana kedi tal no matata mai bike munikal ya nangonongo na korbulio Richmondi se no na tikunga na lutu wesele kito astali stranga mi bol lilotu sangai weekend bi banditaki nangono stranga ngo sati di bakat kuna wase kanda na kake dimbaleta na korni bol lilotu esano na wase kanda yo na kambe kangai tiko sona kena kamer to overseas kumbe ngayani orto na Methodist Church yo na operation esano na wase ni lutu na esano kanda ko chairman tiki na turang talgas. Dabale besar turang kin marama terbukin ngone lewo nanda ngono patta na radio bulun dopat sibina ona rosa bulu kabitu na miniti nanda bulangi kalau barra bilala anon ramata chung mai ngone bulu chien Richmond Methodist High School na kabina kedibing kerabin tai ngono go reno ne talno takamanta sa yaton na form with Richmondi yana wili ni ngone buli o chandor sana gitarai ni baka maluan na bika oni sasanga chiki na bulio chiki na nom do songo oni baka na mata chiki ngo na karatu na ngonongo ada chukuna form vitor Richmond kito bimbi mo kito se form 1 sato chukuna ngona sange me form vitu Awambo tani ngono go sabia chumbe ngana dio sanga hulu bagada na wili ni ngone kendo chukuna nongo banana no edi sa hulu kavitu le edi sa hulu kavitu chumbe ngona bul merich monde ngono go mena fomu tolu kina fomu vitu ya bekim ni nabi akan lemani na roll na ngono go panganti taka weekend kalau sa sing lele besar bukan sa cukup talanga vida talanga na kurubule le bu mai na lomane sal bag turang kantabu kembali sa wasi bina ka sarchung ika na ngoni puli anta bo bina kan ni na kene tiga bute ke mai na tin ka walu ono sanga bul kandua se ko sartung ana kena didi tu na kurubule mai Richmond me azabo cukup na ngono go o sa boreta ka sa ba tambagin do chunga na bingarabi cukup na wasi kantabu sabilu tagi chunga kene talangasi ni asana boka turang o kandap sabinak ni tan lo takamanta na sasangan do sasanga chu kina na ngonongo na bulio to pambota do asa sot chumbe kamai na do na ngona me adobo chu mai na no mundo na mai maru taka chiko
na namdo songo na buli uchi bakatalaki na kinabanga na numichu na mbakipita ni korini buli ni ba matata manda bikima mbatelele busar na busabari taga chuko sabi na kasana ndoro mebital no ridi mbulu ndobata dona ere na bini ngoni Richmond di sartuga Amerika mer na rongota me matata chuko bigendra na non rambure na buno menra semage na buku ni songo saranga anda ndoro mebital no tagina chuko na mata bindap ina ka kima mi bagsakor sanggay lok melang kanana bisa tiki bunda song di bulkor masaray ray tiki buchumpe kana bakibit sakor ra to solingale tina baloto kora mani may ra dotal jo wele tal tutal tumanda ni liu chkono soso bagsakor ketu ya pala le no bulkor ni salok mani tuku ni sa lutu som sarngana na bakatangin dingen ni korni buli na kena ave vale na bure na vale ni buli na vale ni kuro na vale ni kana babini bina kawana turang minista ni sale siko mai na korni buli sa andra kilachiko iyo kitu sangay mani vital no mesala kundo ni songo me register ko beba sa chiko na ni mami constitution sa daga na deed of trust me misa solebu tamandanga na kena wawo na korni buli sa kota linda nuita kina na sana senda nuita kina na lotu senda nuita kina na mentas me misa nga tamandanga na buli korme Richmondi me mimbo solele tu indone reve na korni buli iyo kanamba sa kora sa sange mani register ni song sange kire ki register arusa hul nan dola na membership fee balat merani lako chiko nan dola baki sa songo na registration fee November bagsa kwara misa vital notale mindone me misoli na vulo na mada ni singin mate na baka misa soli kwara sandu na ilavina misa marra raw abebe chin kandono dolu sa manila may nangangan ni sabi na kach misa woy saranga na walikan kina palikuro misa volleyball na committee may suba sa manikaw. Itulah kung doon ilako-lako na bulotsyune. Ala kung namatay nilako-lako ni Bambula na Wulikora, ayado na guest to San Relivari na guest na ngwani sa ayado na stainless steel table sa chikolom ni Balikuro sa boro binaka na Balikana na kena kuro na kena yaya ni Bakariri ni sa taladaraw na kena matay ni Bambula. Sa hanggang chiko na makasama ni takataki chiko sa andoon na raw katanto na Cornibuli na kena dondri mi naman tanga ni bodo na wana mesemaro taki na kena balago ni dondri chiko chiko misanga vitama ni ndut sakere na Cornibuli me la konton don raw wana sa video na kena tutukan china na mbeka orichimon sambang don raw wana sa karwa anjen iyo sanbag don ron sa blor orichimon bisa sangat teman-tanga misa wailani nga na stongo na don ron sa ulo me misale songo apa na ulo ko to ba mena la don ilaklak na uli korsare tu abo gitu bici puno tani puno tani wili ke me solia na nono soli ni don ron sa ulo ken maro taki orichimon din nandon na ron Opo mo sa mata sa weekend na vital no weekend na buli ko Richmond da parang chumun na mata biga andua nga nan raw nandola na numudaw na buku ni buli gora na numital chunga ke na bakin dolan raw no sa bulu garua ni kana sa ndri chukumay na nundu Cornibuli. O kila sabi don na Cornibuling kasi tondo chukumbaga non da bici na nguna ka na Cornibuli may Richmond orang itu di saya bagian raut talaga nabuli turang entar nagai apa entar nama dia tu si apa sarma entar nagu ribuli sa bau ribuli makau saranga nunggu orang itu tong mentengah kan cini kau alu sang bulu gantua si tiga bugen na ribuli mai Richmond sa donair na nuntu apa dibilang mentengah lu menesan buat turang kentabu ni raut ni tundri sartu mai pambalabu jin meso tabi tunan rendre apa dibilang telah bikin tu buli gor right ni atau mau itu lagi apa kasam pun ni kah me ndo mantan ngono me musale le busar na buli gor me Richmond di mu roni tuna telanga bigemin na mata bindabu so andra buli me Richmond sandra le bai tutu de sarto so na ngoni kan tabu
muro ni parara mate hemi na mate bintau ni bosota kero sabi bosaki cumantanga va kantabu se va New Zealand lai ke baka kero sama suta nagalo menangai rauni na vakanti te ke muniani kero bos cumantanga ni robos sampai ni kero maru taga cuko ni dona koribuli mbala busara cukup saranga mai vikito mai di nito ono baturang mai na dolas na koribuli bungo o maru te ni cukup balebu ni raun ni kito mai vital no cukup bataki kalo bara bilala na ka binani ku boso era sabulio ci mai Richmondi o nikila kalo ra saba itu tu de retu na non da viti na tal mbeka sen vingarai pamatin tu di bara ramatiki mai mandakin naka nangono ka Minister ni to KFS Yari Feremi Vasu Honorable Corella Sau Saleva chukuna na lelima na talangasi kuli mai Richmond ketu se amba ke vatamai ketu fomo lima kena to sa kuli levu chiku sati ke buchiko talangasi membau talangasi memba iyo Reverend Savani Bose o talangasi mai Moala Reverend Simon Bunilangi talangasi mai Batulele o Reverend Ratneo Radule o talangasi mai Navosa Irake Reverend Thomas Inute wata kena turanga talangasi na wasi na mul Reverend Asaili Sorobati kitulele mo chukana keni talangasi iyo Sanjira tal sorobati ni turanga ni lakem na tumbo lakem o mapul kala kami Richmond sanjin lemal da bod binak di Richmond di Milong alenga di Ndrabulige na so bod ni nondor san bod turang kantabu da bod binak di dol tal tunga na koribuli bigenra na turanga merama na be sai wich indola kede panjin seranga talangasi asili sorobati ni turanga ni tumbo lakem pamain na ya tulau masusungi talanga mai na nondor koribuli binaka mai Richmond ya na songo ni buli koraka sana lako batake na kena bana numi na ndonan rawono sanga bulu mumbiuta chiko me bani ndona fika tauda konjina samba gero ndonan rawono sanga bulu garuan na goribuli na ya boso na program mo bartake na chiko ya ndonan rawonan dola ndona buli gorra na vesa viti wantalanga kena buru ke na wiliki na baka sama ga mai na chini ka walu ono sanga bulu gandua me ato mai nangona ga ke anga sembulu chiko mai loma ni bunon da ruvita lo chike nangona ga sandon don me sana milion sarangan $1 rawa na singe de na buku di baka sama de na kena mbala bu ni don ri chiko mai ngor ni buli kena mbale lele usara sanran na mino pambota na teka bumbe mai na chini ka dio pa sanga bulu ide lele weekend sa nang bulu chiko nangona ka so sana bele yang bagi wolu sanga bulu bitu sanga bulu ono sanga bulu menta na yan duanan rau todo ko nan dol ke mbale ke panin sandra na minisul rau tutu ba te bumbu nau ke na ngodin jinen da mini buli mai Richmond da sapa masu chino buku di baka sama ga menta saka kotal ninge para rabi chiko na mati ni tu anda pobri binaka chiko be yan na buli ochi no sa te ko bunang bagi sagor andra sapo binaka tegina sa rele buna ere anda sa rongo chiko na mati bin dabu na gorni buli na bono ni kana ken sotal ner lalai andra sapo binaka tegina chiko ya se lebu tal ner mena po binaka taki na be gorni buli bantal nga ken dormitories be ban be bandi taki Varte que nicho bikin tokalo en nama teh binda ya teman na vital no ya so mutu sa tala mutu sa na budu juga na buku ni vingara bin singede ya antonan rawan tolo bulioci menta sota korea tu na rara ni kuribuli mai Richmond na ko topa ni gabi ni singa na numichi kumena bibi na wangai isu wanai kawalu ni singa kawalu ni singa kele atu ni kadiwa kachini ngopso charato bimbi isu wanai kaono kele atu i kandabu na kabitu kawalu sa teki buna sasataki do mandanga na sasataki na lo manimbai ni kor na singa warowai ye singa warowai na singa sarani sasataki misabi talo chiko kau na isele ke tu sono wata plasta betor Richmond sa sola
la scrap na ya ko itia ke bole rando ka ba borse na ya wala keni parasi kauta menda lai borre ra tu mandangana lalangan ke korni bul na ba ran inda tia menda tia na singa wai na singa tamu sanangai singa ni lotu mengkara weekend na lotu bikin tapaki chico meka ni tu weekend to korni bulin du semper tal chuni kai mai me singa moni ti sanangai ngara singa tu so iyo moniti na singa sarangani to soli me korangana to soli bongi moniti misa wondo tal mai kele suva na singa tu city ni holiday chico me soli anangon na be kenda da kamenda du stalendra wa barauta na da singa kilo Apa mbuta ni sa mata tu cukup weekend na bitan lo na kabri bingkar rabi tintai ni si bitok weekend na on na pasang 10 menit sapuro 10 menit me bitu na keloko na dubulain kalom para bilala mai talo tegine cukup na non tu sasanga na bulio ci mai Richmondi na banda po dibina kan tu sa gai 30 siama cukup na bulio ti mai Richmondi na bag sao cincin nga ni sa kurbul makau sarenda bau binak na bunor tu sate ke burau cukin na kabina ni kuah kalau pamot ni ndo talnero be partegin ke pane lutu visure cimbeka undana talsan musaba ko tomenga na Westpac account na kabina ni ko ni korna nomu ikur ni talanoa ke pane ndo talnero be partegin weekend na buli kor mai Richmondi na tumbu don bi susu main nonda ruya sano kan tabu kena be sai vici wanita lagi na matin tu lebu be matin tu lebu e pura-pura rasa siamo cuma ikan mata bin tabu mo barte kina rawan ni simbera ni nangai sereki be ikan ra na namba ni mbange se na account namba menta nangai mbiuta ya tuge na ilabo mena lebe buge na buku ni sasanga mo sasanga tuge na buli kor mai Richmondi i kalo Naka ratu do pale kaleka nga kitu organize takina chiko ndo na fundraising leo na tina me babarau ta kichunga ke na lako kata koe ena baka dori chiko na katini na karosa karo ni September sala korna tikite langona ka kita cikini chiko tola na mata mena chiko na tikite alim sang ulan dola sabo bola sar chuni bolta korna tikite na chili anagan eti na vineyard di suba na karosa karo ni September tuwa ni chungane tuwa me lakora tumandangan dona awareness bichilevo ni ber ni gai lakon na lakon ni lakon kanda na pulo na visureci sa bandai tak sarchunga kaile na bali bola binakai ma bola lotu kento na minister ni uli wani kento na matani tu Britania Australia New Zealand ketu kacikan retu cuma ka ambetan tuku ni non retu ma lakayatu okena non leoni bonwa na kenala itu ya Chumati. Iyo, doner non ramaru tekin. Ramaru tekin sarawale. Sangai chu kenra niya saranga sati kubur mai na account na corporate houses kenra sa confirm chu ni na chiko na di na kabaru tegi chiko na karusa karo di September. Balet me ako tumundangan do ni tuk kumbale Richmondi na chiko na presentation na ngai lako chiko na program gusto na bita chiko na matser no desa na poturam kadako na kena wakatar ta kichiko nga na matay na karabi chiko ni karusa karo ni singa ni ber ni ngai paparaw na madaro taraba ni sangai lako dito suni kadako iyo. Sabi na ka mu sana pakarita kina talaman kalau mata binta buaya vegan rena parong juga pamimbigan rena puli kor mai Richmondi nda sa parong kor juga ke panen dua serua parong cuma na mata binta bu merge kalau benaka mungai vei tugu ni tegina yatu ni musana rongo na bank details ni Richmond Methodist High School Old Scholars and then Westpac and Westpac Bank na korturanga lebu su mu pa matal tegi naman ke pani chugar bige muruka ke ben dondolinga yat ko tali ki nga ben dondolinga yat au sa ngus chugo ni ngone bulikor na mai Richmondi bige anda chuga kai kantab ke pani no kila no mutata no munana no mututu
nundu bumbu se pani dona tati muna ngani mabuli mai Richmond nundu soli wataka e pano sa chuka Amerika e peken to sar na tulakan maraba ne san botu rong tabu wambote ne muru barong cuma na matepin tabu do yalu pin sar ndu sana palalai mantana sende do na viri sende na kaunde sabarum biu etu peken to na matepin tabu mino wala kan peken to Amerika peken to talanga men bola tangan mutu siamo chuka mai bon talanga mai New Zealand Australia na be sei buru-buru taba nga musiamo chuka mai ge na mutombok rau chuka na biu libuli ni robitan logi kalo na radio bulun do bata murongo ta popin nagasar na puno muro ni paku te gena sende meli togo ni gena to na ngone buli korra mai Richmond kal mai Mina kana wala nga nimpang non dai wala nimpang it song stand dollar chuka nimpang na Westpac dollar chuka nimpang na Westpac na 980 3812043 Vando tal tu na mata va matela la isar bitum tu na ba rong chumai semba ka ke batatar chumiga dona ke nabi bandita ki sala ko sar tunga na nabi bandita ke bim tu na mata binda vando tal kalo na viwa walu saiva walundua rua vatolu na Westpac Bank isuba Richmond Methodist High School All Scholars na ilan account din. Na ilan ni account ka Richmond Methodist High School All Scholars Diwa walu saiba walu ndua ruanan rau vatolu 9808120043 na bitan lo kor sa chil chuna matebin ta bu bige mun ngoni buli kor ya pani mu minito rawan na account ni mangi dei au nanga imbiuta dake na radio bulan do bata murau ni nanga indana ge ron bakut indo tala sali bu mo ron ni baku kena sende paisa sendo naga na sali bu raw tal si sa ubi na kata me sa baku ngan baku nga tu na account ni bank na Westpac na M-Pesa chico no na M-Pesa no tundo ni awe ke ron don ke ratu me game bimbek nga tu kemu me mo game biuta baleta mingay running rebitar ke bani rara na M-Pesa but we would recommend me imbiu nga may nambangin baleta me transparency purposes iya no tundo niyo talaga maramoso sa to bilaka kita chungali na banua misal nga nambangin baleta me running matata chukuni tuk to ko iya Pinakakalo, pamutin sa Andorra atau Talangamay na ikor-kor ni Pito na minutes nung dubitan lo. Doon ay reluto may paritigin. Bakit titigin na talaman na singa ni Songo na singa ni Kana kaya na so na herre matila itali simberi kor nung dubitan lo na matabindap. Na fundraising level ni endo nga na fundraising na bagay ni December na lakoy kataw. Mando doon metti na hula ka na September gay manivindan nila ko bata chula conference din boso bici ya sa iyo kit sama nito so ay mes September na kurusa karuan nantina na vai dor ko ngay na vai niya di suba na kaya tikite sa wala ilay sarchiko o kila nangon darubitan no chikara tu sabe rosa karuan na TV likenji na chuno kanana no sabo itaki sabo chuk ngay walu na TV iyo wala TV na rusang karuan na TV sa ron raw rusang bunto na wili tambuyan ken ban ba sa kay mo chunga wala sang ulunga SPH kaya ni chiko na pakanan wiki muna makarorong chiko mai keo kila endua murma buli bata onda na ba na Facebook saya bitar tarba beta sa chiko na liu ni bi decade endaroni na vitar tarwa mengay ba matatataki na chuko may weekenda na yawa sa chuko ba na itubutu ni songsongole. Sabi na wale usara turang kina maramo darubo kina wane leo dabo bim nakachiko nanda bulangi na ikoroni wasosi nanda bitanlo na kabi na kuwa kalau mbara bilala may talno takachiko na sasangar tu sasangar chukina ngoni bulioti may na Richmond Methodist High School may naloman ya sa lubaga turang kandabu okla di ndora sasanga binaka lebo nangona santa panu ni tunga na matin tu na lotu dabo bim na bertu na buliot saranga me Richmond dinirtu sa lebeta takin lingan to orto baritaka keto me keto santo romandanga na maten kalau darongota na kornibuli se tega bu makau sarmai
semberin dua bikin tu na parong chingo si or tu sar na buntam bek ka tu kanta era bula mai na ngoni tu yabu tini ka walu ono sanga bulu kendua o ya ni chin ruana bonua mai tu yabu te kina darongota mai na buna bo turanga na sima na gena koro turanga mai buna mai te biuni bambulu juga ne cukup turanga mai na sima ni bulu benaka na turanga na sau mai buna gena ken bio kan itu to sar wata lakina na kena gitu kita mai mati suva na lo mene sana bo turanga rewa ngai ngole sar mai be kito mena te bani tan ke viti no sa chuki no ngoa ne tini ka walu ono sanga bulu kendua ni sember nenge tu kita lain na buloa me atau sar na bunua sali bukan di tegir chuki na ir nangoni buli na korni lutu ma indu builebu e nangona to vital lo chuki nango anda bo binaka kimitu saba binaka kalo na bu namru sili chuki ngona na mate binda mo pararam tegini gemi chiko na liuni matu valle na radio bulon do bata misapa ni binaka tu dinto na sente lebu sar mutu na kumuna na buku ni kana limaru tegi chuki na bagin to na rawon sanga bulon do kurni buli mai na Richmond Methodist High School main non darulo man sana po turango kantap e panin do talangaw mo be parte kin don na tuku sana ndolo tu na radio bulon do ba tapi ken to men na bani tanki bichi mukun lang tagin dei sana game biu ta kital chunga na number ni account ni banki na Westpac Bank bagian na ngone buli kor ki kenda na be don to linga chuga ni na buguni ba kasama binango na bukun ni norto maro taka chuko ambagin donan rawono sanga bulu kan lepa tur sarchunga na korni buli mai Richmondi na ngauna sabare taka chuko biken to kalo na kabinani kuwa na bali usar kalo kim sabo bibina kana bu namni sulia namni ngauna na kabini bingarabi ndai ndai ya turang kena marama terbo kena ngone leo chuko buku di baka samoya ni bola kan ni mai zabo chuko na reo bitan lo batki kalo na bulu mandanga ni na ngono bidango na be chuko ragi baturanga mai na lo mane sana buku turang kan ta mumbulu bina kan na chuko turang mai koroi soso na non re chuko ngoni turang na tuina teapa na chuko turang telanga mai vale sasa mumbulu ngoni turang tuina bugi lebu gena mati valu mai chuko turang mai nambala non re chuko ngoni turang tui na kasa kena be chigina korra sama itu juga chigina ngono ka chigina makao ngau se tabu juga tu de bikin to mane chuko turanga we man tagi chuko mena dola sino re chuko no bun sale bun turang bali tu boki kena be korto to sar ondo na ka bina ni ko mo tabu tu manda na be korto to sar me kanda bue ko ngau se na numo chiko mo bambulo tu manda ngai nikina na ka bina be ngarabi ndai tona tiga manta mai nakaseleka wambula manta kai naken korro baturang mena kornawa mumbula bina katelanga mai lomani kor mai kau na kor man kau ngasele mutumbula mai kavala mai lawaki mai sol tabui mai tiliva mbula bina katelanga mai mata sao lebu na mata ser rongo southern swing sa to korro mata sao lebu mai nukubou bontalanga ke mai patalea ando bula bina kana turang na marama mai ono leilai bula bina ka mai mai vambea mai kur vambea batalanga kina mai uwa samte kina mai wai somo mutum bula bina ka mai narikoso mai nanggara bula bina ka sirel daun rakile mai nanggara mai ono batalanga kina mai nambawalu kapag dorong oto chukon don na ibosa pakanta punto tu dabu chukuma kanambadi naika ana koros nga may nabawalu ono may kandabu ndo bula binakatal nga may mbulia linga ni pingkarabi totok non to hotel sa 7 statu nangono ka wantal nga ki may rabuni ndo bula binakatal nga na chigina po turang oyale may nakena kor may raki-raki mutumbula may ngasele may naudiwai lebuka bakal nga ki may nayochi mumbula binaka na chuk po turang may nadeapa may nakeda kor turang talanga may soso may bukabu may kandabu kor may choma may niundua mbula binaka may nato moto may nrabualu mo ni solo may hunisay may ndaku mbula binaka may vitu bikim tu talanga na wekangu may yawe turang maraman na ita kaya na kor may turang may nalotu mbula binaka may nangalotu may korbo may tawaba talanga ki may natokalaw iyo bakal lagi may sani membulo binang may nruwe ay nabutu may korkoro may baro new may namaragi na may mataso membulo binang talanga may
na sengai na cukup turang telang kami repitaki mai na manusa mulu bina ngoni turang tu repitaki mai wei leb mai mo kuisa mai muani mai repitaki solvola mai matanuku na sengai na ke bina ngani kua matalang aki na nontu ichiku mai na zon lasi ndo bulu bina kana leni korbo turang mai tabuki mai damu mai nuku mai ni nangoni ndau mai solon damu mbulu binaka mai natumua wei somo mbulu binaka na nungu tutu mbumbu na itu coba turang mai rurochi mai namuana mai ngalo ki sabai awambo sabe ndo todo ya mbulu na turang na marama nundu ya sana bo turang kantabu sa chigo na biasai viti wontalage na bi matin tulelebu en pura-pura le untuk sama iba cucu ke ni tagina cukup bikin antara puli korra main na Richmond Methodist High School in dan dua bata en buku ni sasang binaka kena sengaja cukup mepa binaka taki na korri puli sa nrau baga zata na embag ni kena zunri cukup main tapi binaka bikin antara puli korra na ngona ka non sapa iyo tagina anda sana sengaja tu itu ba malua men rena ba binaka tagina na korri puli sambil mantap ciki-ciki na parrabi na matin tu na lotu kenda sarangan na puli korra menta sana chile ndo na bisau nondu kor puli binaga ni lotu mai Richmondi sa boto ko weekend e vana miniti me vitu na kalo kana kabina ni kuwa kalo binang sa bole no mningona e bani ndo tal ngona dan nge visi mai tal chuko en radio mbula ndo bata ba budi binaga chuko na bitokani en kabni benga rabi en dai ni wa weekend to tu ba malu na tokalao Barra desde abrir que Allah
Pamoito na miniti me bitu na kaloko sana may tapat lagi no ta program no tangono patay na radio bulon to patay na kabe bin karab tintai darong to chikana no to lang share chugo bikenta na mati lolo ne tutu erma sistema di sau arton ngas di buli tauke ye songo ngas di buli tauke bikenta liwa bikenta tu ko malua nang to kalau sema tunga kini robi tal no abot ki kalon barra bilala sama izapa na buli oti mai Richmondi kena bisa sang tu ko sartu sang chukina anda sarungot na keni tal noa na kabe de bingara bingta sama ta tamanda ki anon da bi tokani en radio bulun to pat berangan yung ngole na nugo seri ba mo ba mo chukina bi naita ti mai mboila ni bulubena ke muni bina kana no muni sama to mai labini ratu konandi ni mbula ba kata laki na bi in one body oh bulubena ka ba ni bina chugatu loata pa rea ni bulubena sa ni to marama ba kata laki na bi tavale jucian batian ni to bosa bere bina kana siama chukumai apa lagi nabe lubu sisi mumbula bina kana bipara ramate chuku no nisulia tal chungamai na namba ni account roni va kaukinan soli na buku ni songo mai Richmondi boleh tanggo lubu sisi ni bula bakata lagi nabe to na mate lawa turangan marama to buku no ngonel oni ndo bata chuma na live na kabina ni kuha ke baka omberata no bitan lo raun nangai sarabalisu na YouTube channel na radio bulan do bata rota lang nangai sarabalisu tale na live na Facebook page ni radio bulan do bata sana itu kimante kena to ni bingarabi ndana kana nungu maro ta kana ndo bito kani mena tolu me to pa na kabina kani bingarabi nda sigo pa rumbu ni mata kana ndo mendo bingarabi kino ni bunda kuwa ona mai tomani kena tale en singa ni mata ka ni to kani o pedel novo me to pa ngono ya ni sabo ka tengo binaka sa temo de sa tomanda na biwa kani en radio bulan do bata